Ambe aw fo ka wale ɲuman dɔn ka fɔ aw ye ko aw bisimila an ka nin jɛmu kan gɛrɛngɛrɛnnen kɛnɛ kan jɛmu kan gɛrɛngɛrɛnnen min bɛ tali kɛ lahala dɔ kun nka lahala min ni o bɛ senna jamana kɔnɔ bi. Maa dɔ de ka bangeni ɲaɲani de bolodali de don maa min kɛra nafa ye Mali mɔ ka kɛ nafa ye Mali kɔkanna mɔ. Maaba in an k'a ma ko Aseyida Sherif Ousmane Madani Haidara Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Aseyida Sherif Ousmane Madani Haidara Mali kɔnɔ bi ɲaɲaniw bɛ senna nisɔndiyaw bɛ senna san 60 ani san 6 a y'o sɔrɔ dali masa bolo ɲɛnamayala san 1955 mai kalo tile 12 san 2021 mai kalo tile 12 o ye san 60 ani san 6 ye o la jɛmukan gɛrɛngɛrɛnnen min na tali kɛ maa minnu bɛ yen ni u n'a jɛra minnu bɛ yen ni u n'a bɛ ɲɔgɔn bolo kabini don jango u ye minnu sɔrɔ ka dɔn a la an bɛna jɛ ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye o de la jango faamuyaw bɛ se ka sɔrɔ hali bi maa minnu ni wele bilar'u ma ka se kɛnɛ in kan yan ani u ka jɛ ka baro kɛ Aseyida Sherif Ousmane Madani Haidara ka mai kalo tile 12 san 60 ani san 6 sɔrɔli ɲaɲaniw nasara kan. Maa fɔlɔ o ye Modibo Jalo ye. Modibo Jalo ye silamɛya dɛmɛtɔ min ni o bɛ Mali kɔnɔ ADN Mali ye o ɲɛmaaba ye président ye ni ɲankuma. Maa welele fana ye Aliyu Sidibe ye. Aliyu Sidibe silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kɔnɔ bonda min ɲɛsin bɛ karamɔgɔlakaw ma wudufu national o ma don i ni ɲankuma. An bɛ se an ka sirifukɛ ma ni o ye Sheikh Mohamed Mufa Haidara ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali min ni bani y'o ɲɛmaa ye a yɛrɛ ye o tɔ kɔnɔma ye a bɛ yan kɛnɛ kan o de tɔgɔ la i ni ɲankuma sirifukɛ. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A y'an ka wele jaabi a diyara n ye an b'a fɔ ye ko aw dangana an ka nin jɛmu kan gɛrɛngɛrɛnnen kɛnɛ kan ɲininkali fɔlɔ o bɛ ɲɛsin Ustaz Aliyu Sidibe ma. Ustaz Aliyu Sidibe bani kabini wajuluw daminɛna a fɛ an b'a dɔn k'a fɔ o ye sanjango ye nka n'a fɔra dakuru ɲɛ damadɔ e ka ɲɛfɔli kɛ an ye bani yɛrɛ ka laseli jɔyɔrɔ jumɛn yera la silamɛya diinɛ yɛrɛ carinni na e bɛ se ka mun fɔ an ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. الله جبغني الله مبغى بلا جلفو ame kene mi ga no ye an karamɔgɔ Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ale ka anniversaire kene ame duwawu kɛ sija ani kɛnɛya o caman bi ala bolo ala k'o di ani ama ya rabbi aka dimaya fana ku sinda no la ya rabbi ala ma o kɛra i min fɔ ni ko Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara mɔgɔw bɛ min yɛrɛ dɔrɔn o ye ala ko de sabu fana ye kabakoba dɔ ye ko ala ka cɛbaw ye mɔgɔ de ni minnu tɔgɔ fɔra ka ban dɔrɔn a bɛ ala ko jigi mɔgɔw kɔnɔ donc o ye Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara o ye ale bon wajuli yɛrɛ daminɛ la Haidara ye a ka wajuliw daminɛ kabiri 1975 a y'a daminɛ yan'o cɛ nka an bɔra minnu kalama ani minnu kasɛtiw bɛ n'an y'olu sɔrɔ a ye wajuli kɛ fɛn fila ka kosɛbɛ sufiya kɛ ni bani u yɛrɛ tun bɛ a ɲini ni o de ye k'a fɔ min b'o o maana bɔ bon ani a yɛrɛ tilala ka wajili kɛnɛ dɔ sigi fana a mɔkɛ n'o ye Huseni ye alayhi salam ka wajili kɛnɛ dɔ sigi o fana kan ka kuma sirifuw kan ka ɲɛfɔli kɛ sirifuw u ye baara kɛ diinɛ kɔnɔ cogo min na n'u sera ka na ni diinɛ ye cogo min na n'u ye cɛsiri minnu k'a la mais a ma dɔn u ye donc kumana o fana kan o kɛra kabiri 1975 bon n'i y'o jateminɛ o ni sisan cɛ sa o ye san 40 ani san 6 o ye o jatew de nka a ka wajili ninnu kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ a ye wajili kɛ Tamani ka bɔ yen ka na Sofara ka Mopti kɛ ka bɔ yen nɔ ka na Bamakɔ yan nɔ yɛrɛ bon Bamakɔ fan caman k'o kɛ ka Côte d'Ivoire kɛ bon Mali yɔrɔ si tɛ yen k'i bɛ se k'a fɔ ko nin ye Mali yɔrɔ dɔ ye ko Haidara ma don yɔrɔ min na ka wajuli kɛ yen mɔgɔw bɛ bi de barisa mɔgɔw b'a ye Haidara ko bonyana mɔgɔ min t'a kalama bi o b'a ye a y'an ka bonyana mais non Haidara donna wo de kɔnɔ
ni diinɛ laseli ye a taara yɔrɔ camanw de la ni diinɛ laseli ye a taara yɔrɔw la ka wajuliw kɛ yen nɔ bon n'i y'a lajɛ o weleda ninnu dɛ o de ye nɔbɔ kɛ barisa sigi ma kɛ ni a ye n'i ye diinɛ yɛrɛ jateminɛ hali kira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam tariku bɛɛ y'a sɛbɛn k'a fɔ ko al-islam lam yaqum bis-sayf bal qama bid-da'wa diinɛ ma jɔ fiyewu ni kɛlɛ ye ni muru ye diinɛ jɔra ni weleda de donc o weleda in fo ka wulikajɔ de kɛ ni o ye ka o de lase donc Hayidara o wulikajɔ min kɛ ni weleda ye dɛ o de kɛra fɛn min n'a walankatara ni ka labɔli kɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na yan nɔ Hayidara tun tɛ su kelen yɛrɛ bila wajuli la tuma dɔw la an tun bɛ se ka su kelen pe dɔrɔn de bila a bɛ sigi arayida la ka su naani kɛ n'o bɔra an bɛna jumasu an bɛna bangɔni kɛnɛbani kan an bɛ tila ka na tuguni ka tila ka na fajigila wajuli bɛ kɛ jelibugu kɔrɔ semaine bɛɛ wajuli tun bɛ kɛ wa wajuli fɛn fɛn fana tun bɛ kɛ a dɔgɔyalenba o ye heure 2 ka yɛlɛ heure 2 kan a su o su donc n'i y'a lajɛ o weleda ninnu kɔnɔna na a ye fɛn camanba de walawala silamɛya yɛrɛ kɔnɔna na sabu silamɛya yɛrɛ ye fɛn min ye a ye o de walawala ka sinsin o de kan n y'a f'i ye depuis 75 a ka wajuli la a sinsinna o kan o ye mun ye ala danaya limaniya kɔfɛ a y'a aw jogo ɲɛ a ka ɲɔgɔn gasi sigi ani minnu fana kɛra sababu ye ka na ni diinɛ ɲɛ n'o ye kira ye o ye lasili min d'a ma an k'an janto a bɔnnaw na a y'a hakili to o la c'est à dire nin ye fɛn saba de ye a kumana min kan kosɛbɛ ka min walawala ka wajuli kɛ a kan bon a kɔnɔna na a nana ka na silamɛya fɔ o kuma y'a sɔrɔ silamɛya min an bɛ ka silamɛya kɛ an fɛ yan cogo min na a n'ale nana ka na walawalali min kɛ mɔgɔw ka lagosiliw cayara la mais lagosili ma se ka tiɲɛ bɔ yen sabu i bɛ kuma de ka fɛn fɔ mais i tɛ se ka tiɲɛ bɔ yen nɔ a nana ka na yira silamɛya ye jogo de ye ani i k'i tilen i ka laadiriya ala danaya kɔfɛ seli gansan ka sɔrɔ jogo t'a kɔrɔ o tɛ silamɛya ye o mankan n'o kuma cayara nka bi o jɛra bɛɛ ye bɛɛ bɔra o kalama silamɛya fana don ka layidu 6 o min bɛ yen nɔ n'o bɛ kuranɛ kɔnɔ o min bɛ yen nɔ n'o bɛ kira ka hadisu mutawatiriw la wulibali la ni sosocogo foyi t'a la a nana ka na o fana fɔ k'o walawala a kuma fana o y'o cayara a nɔfɛ mankanw cayara a nɔfɛ nka mɔgɔ nan'i gosi a kogo la i tilala ka yuru ka bin k'a ko to yen tuguni donc a tilala ka kuma tuguni an ye ka walawalali kɛ an ye kosɛbɛ kira somɔgɔw olu bonya an'u ka fusamantiyaw la hijabu n'o ye sutura ye an ka sutura an ka a dɔn k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka silamɛya tɛ se ka ɲɛ i bolo fiyewu f'i k'i musow sutura i k'i denmusow sutura Hayidara nana ni o ye mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ sutura fana an bɛ ka seli wajibiya an ka cogo min dɛ sutura fana wajibiyalen don an ka tentɔ de a kɛra sababu ye a waati ni mɔgɔ min yɛrɛ musomanin denmisɛnnin min suturalen tun mana ye dɔrɔn a bɛ fɔ ko nin ye Hayidara mɔgɔ ye donc a y'o fana walawala a tilala ka na mankanba min tun b'an fɛ yan nɔ waati la a nana ale de sera ka jɔ o kɔrɔ k'a tiɲɛ fɔ n'o ye bolominɛ ani bolojigin a y'a jira k'a fɔ a jɔyɔrɔ foyi tɛ diinɛ na k'a fɔ a y'aw bolo minɛ ou a y'aw bolo bila ni yamaru ye n'a dalilu bɛ mɔgɔ min bolo o kana ni a ye o y'a sɔrɔ waati in na bolominɛ ni bolojigi tun ye tiɲɛni kɛ balimaw tun farala kama furu sara kama jɛw tiɲɛna kama a jɔra a jɔyɔrɔ la k'a tiɲɛ fɔ mɔgɔw nana ye k'a fɔ nin fana wulibali don sɔsɔcogo foyi tɛ a la bon ka taa se tuguni hali foto ye haramu ye a kumana kan k'a fɔ k'a walawala bon a kuma mɔgɔ caman kun haramu don bon bi diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ cogo min na maa tɛna kuma o la bilen hali minnu tun bɛ kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko haramu don mɔgɔ tɛna fɛn fɔ o la bilen donc o b'a jira k'a fɔ lini o lini n'a jɔra kan k'a walawala a bɛɛ ye fɛnw de ye minnu ye dalilu wulibali ye ni sɔsɔcogo foyi t'a la donc a ka diinɛ laseli fana na a nana ye k'a fɔ lagosili bɛ ka kɛ min na ni o ye tijaniya ye ale de nana ka wuli ka jɔ ka tijaniya ka kuma kan k'a walawala Cheikh Ahmad Tijani na ni tasira min ni mɔgɔ min y'a k'a kɛcogo ɲuman yɛrɛ kan k'a kɛcogo ɲuman fɔ k'a walawala k'a défense ta o y'a sɔrɔ o don in na maa ma n'i ko ko tijaniya i bɛ t'i ta tɔ fɔ yɔrɔ wɛrɛ mais ale de jɔra a kɔrɔ k'a kɛlɛ kɛ donc a nana tuguni ka tila ka wulikajɔ kɛ mun ka sɔn silamɛw ka don da kelen fɛ u ka bɔ da kelen fɛ a y'o baara kɛ a ye wulikajɔ caman kɛ o la
ale yɛrɛ ɲɛɲinini caman kɛ kabra ka weleda daminɛw na silamɛw ka essayer u ka fara ɲɔgɔn kan u ka kɛ kelen ye u ka kɛ kelen silamɛya kɔnɔ et puis u ka tila ka kɛ kelen jamanadenya kɔnɔ u nɔ ka ye jamana kɔnɔna na jamana ka développement o yɛrɛ kɔnɔna na donc n'i y'o jateminɛ mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka kɛ kelen ye a y'o wulikajɔ daminɛ o mɛnna kosɛbɛ i y'a jateminɛ 92 Haidara ye mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan centre islamique Damdalayi la k'a ɲini mɔgɔw fɛ n'an kɔni ko k'an ye silamɛ ye ka ban an ka na an ka Ala ka juruba kelen minɛ an ka kɛ kelen n'an ko an ye silamɛ ye kuranɛ ye fɛn minnu fɔ olu kɛli ye an ma wajibi donc kuranɛ komi jamana tɛna ta k'a kɛ sariya ye k'a boli an kan an yɛrɛ bɛ se ka bɛn a kan k'a ta an yɛrɛ kan a ka kɛ ka an yɛrɛ juger an ka baara kɛ ni kuranɛ ye o bɛ dépend anw yɛrɛ de ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn parce que o fɛn fɛn bɛ kɛ o bɛ kɛ ni o sira de anw de bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ bɛn an b'a ɲɛɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a ɲɛɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ an ka carte d'identité a kuma a y'a fɔ anw ka carte d'identité a ka ɲini u fɛ dɔrɔn carte d'identité dilantɔ u ka fɛn religion place kɛ a la ni religion place kɛra la depuis i bɛ taa k'i ka carte d'identité établi n'i ye musulman ye o bɛ fɔ a kɔnɔ n'i ye taasira wɛrɛ min ye o bɛ fɔ a kɔnɔ donc ne ye mɔgɔ min minɛna k'i ye musulman ye donc i bɛ di silamɛw ma fɛn min kan ka k'i la silamɛw b'o olu fɛnw k'i la donc a y'o ɲini mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan o la o kɛra 92 a la alimami min ani dɔnnibaga minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan a bɛ se maa 500 olu bɛɛ de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na wa a dalilu bɛ kuranɛ yɔrɔ min na ka kuranɛ da kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ka dalilu ninnu k'o yɔrɔ yira a ma da o ma a tilala ka wulikajɔ kɛ mɔgɔ sɔrɔ halisa taasira ko ka bɔ yen mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan o ka kɛ kelen ni o ye limama ye a ye baara kɛ limama la kosɛbɛ ka limama ka a sigi bon min fana bɛ yen nɔ ni a y'o kɛ diinɛ ko la o de ye ka mɔgɔw kunnafoni u ka diinɛ ɲininkaliw jaabi la k'u kunnafoni diinɛ ɲininkaliw jaabi la mais fɛnw de ka sawabitu diiniya kan c'est-à-dire diinɛ yɛrɛ ye ka fɛn sabatilenw minnu tɛ se ka sɔsɔ fiyewu a daminɛ a kuma kɛ kuma min na a yɛrɛ da la mɔgɔw tun bɛ taa ka taa ɲininka u bɛ tila ka bɔ yen u bɛ taa ɲininkali kɛ karamɔgɔ wɛrɛw la mais a bɛ jaabi min di dɛ u bɛ tila ka t'o jaabi kelen de sɔrɔ o karamɔgɔ wɛrɛw yɔrɔ la donc o la vraiment n'i ko k'an ka kuma ko Haidara ka weleda a ye min kɛ a ye ninnu de kɛ donc o baaraba minnu n'olu kɛra a ma dan Mali kɔnɔna ma yan Mali kɔkɔna an ka sous-région ninnu a y'olu fana bɛɛ kɛ yala la diinɛ n'a laseli ye n'a a walawalali ye donc o de kɔnɔna na mɔgɔw nana ka n'a faamu mɔgɔw nana ye k'a fɔ nin kuma min bɛ ka fɔ nin ye tiɲɛ sabu a bɛ kuma min fɔ kuranɛ kumakan don kuranɛ kumakan ye jumɛn ye kuranɛ kumakan de ye ko el-mubin fɛn min walawalalen don Haidara ye mun fɔ ala danaya kɔfɛ a y'aw tilen a y'aw jogo ɲɛ a ye namara dabila a ye janfan dabila a ye hasidiya dabila a y'aw jogo ɲɛ setigi kana dɛsɛbaatɔ tɔɲɔ kana mɔgɔ janfa donc olu minnu filɛ n'a nana n'o ye dɛ mɔgɔw yɛrɛ y'a faamu k'a fɔ tiɲɛ la nin man di anw ye dɛ mais nin ye tiɲɛ a minɛna bi mɔgɔw bɛ ka tugu a kɔ bi mais kunun tɛmɛna dɛ a sɛgɛnna dɛ tɛmɛna fɛn caman sira caman ba de fɛ o degun n'o tɔɔrɔ a y'o bɛɛ de muɲu mais a y'o bɛɛ muɲu ni mun ye kana sigi a la fiyewu n y'a f'i ye a ka wajili daminɛ depuis 95 a bɛ kuma ni min ye o ye kira somɔgɔ ninnu ye sabu ale y'a sen da olu sendannɔ la diinɛ laseli de la kira somɔgɔ minnu bɛ yen n'o ɲɛmɔgɔya yɛrɛ bɛɛ la n'a fɔra ye kira ye mɔgɔw ladi n'a somɔgɔw ye yanni kura cɛ kuranɛ yɛrɛ de ko ten tɔ ko kira sara tɛ aw bolo mais kira sira ye a ka kira somɔgɔw a ka olu de kanu kira somɔgɔw kanuni mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ o de kɔ f'a ka walawala mɔgɔw ye kumakɛlaw ka kuma ka bi mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma kira somɔgɔw kanu ani mɔgɔ min ma seli a bɛɛ ye kelen kana sigi a la fiyewu a bɛɛ de ye kelen barisa kuranɛ de ko a ye seli kuranɛ de ko a ye kira somɔgɔw a y'u kanu fana donc o la kira yɛrɛ fana a da ma dogo a la a da y'a fɔ a y'a walawala bon olu kelenw de fana tilala ka na jɔ diinɛ in kɔrɔ tuguni ka tila ka na ni diinɛ ye n'i ko kira somɔgɔw kira ka so i bɛna ni mɔgɔ min y'o ɲɛmɔgɔya la o ye el-imam de silamɛya la n'i ko el-imam ka ban sahabaw bɛɛ bɛ ko fɔ dɛ sahabaw bɛ fɛn bɛ fɔ mais ni sahabaw ko fɔra n'i ko imam ne ma da la ni mɔgɔ hakili bɛ jigin sahaba wɛrɛ la ni Seydina Ali tɛ ale de ye o kira somɔgɔw o ɲɛmɔgɔ ye komi kira yɛrɛ b'a fɔ a ka kuma na cogo min na wa abuhuma khayrun minhuma ko kira somɔgɔw a ɲɛmɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen n'o bɛ yen o ye Seydina Ali de ko maa si ma wusa ni Fatima
ale ni Hasana ni Husaini Sidna Ali de o de ka fisa ni a den fila ninnu ye bon ninnu bonya ninnu ni jɔra diinɛ kɔrɔ ka diinɛ dɛmɛ ka na ni diinɛ o de kama ko a ka kuma dɔw la ale ma diinɛ lase ni sirifɛya lasela ye mais ale mana fɔ cogo cogo a bɛ min don a la n'a y'a fɔ cogo cogo komi ala y'a kɛ ale bɔra sirifuw la o ye ala ka kɛ quoi ale tɛ se k'o bali sabu ala y'o kɛ n'o tɛ ni mɔgɔ mago b'ale ka sirifɛya la i k'o minɛ i k'o fara i boloda la mais a mana fɔ cogo cogo a tɛna bɔ ale la sabu ba tɔgɔ tɛ bɔ a wolo la ko n'o kun tɛ a bɛna kuma mɔgɔw b'a dɔn sirifuw ye min ye mais a ma ɲɛ a kumana an y'a faamu donc o cɛsiri in a n'o min bɛ yen dɛ ale yɛrɛ fana nana jɔ o jɔyɔrɔ de la sabu n'i y'a jateminɛ kira kɔfɛ alayhi salatu wasalam mɔgɔ min sera ka don ni diinɛ yɛrɛ ye ka diinɛ bila a tiɲɛ yɛrɛ kan n'u ko n'an ye nin to yen nin ka balo ka taa dɔrɔn an sago tɛ sɔrɔ o ye Sidina Ali u ye bɛnbɛnbɛn de kɛ ka janfa kɛ pour que ka se ka ale faga nka kuma tɔ bɛ ɲɛfɛ ni ala sɔnna a ma donc ale fana nana ka na sen da o sendannɔ de la donc o sendannɔ min filɛ mais a mana ko kira somɔgɔ dɛ kira somɔgɔ don kira joli don sabu joli sanumanw de bɛ bɔ ɲɔgɔn na olu de b'a dɔn k'o kan ka kɛ kɛcogo minnu na olu bɛna de ka na tɔɲɔli de kɛlɛ ka na dansago kɛlɛ ka na tiɲɛni ka na o kɛlɛ o de kama Hayidara yɛrɛ a fana wulila ka jɔ k'a ye ale ye fɛn min kalan ani fɛn min bɛ kuranɛ kɔnɔ ale mɔkɛ nana ni fɛn min ye ani mɔgɔw bɛ ka min kɛ bi kelen tɛ o tuma na ni ne sigira k'a to yen est ce que m'an ka dɔnni danaya ma o janfa wa ni ne sigira k'a to yen ni mɔgɔw ye sira min minɛ e cɛ ma o janfa wa o tuma na a y'a yɛrɛ di kana siga la fiyewu kira somɔgɔw ye dekun ni tɔɔrɔ o tɔɔrɔ sɔrɔ Hayidara y'a bɛɛ sɔrɔ seulement ni ala ma min latigɛ don min na k'o ka kɛ o de tɛ kɛ n'o tɛ poison bɛɛ kɛra yan k'a ɲini k'a faga mun kama ko barisa a bɛ ka na ni sira min ye dɛ nin ye kira ka sira jɛlen ye ni nin nana tiɲɛni no anw ma donc o kɔni n'i ko ko Hayidara kɔni ka laseli k'a ye mun ye diɲɛ kɔnɔ an b'a fɔ a ye diɲɛ a ye a lafiya yɛrɛ de kosɛbɛ kosɛbɛ i n'a fɔ écrivain dɔ bɛ yen nɔ ni o ye chrétien écrivain dɔ ye o ye o de fɔ a mɔkɛ ma chrétien ka écrivain dɔ bɛ yen nɔ libanais don u b'a fɔ ko George Jordak ale ye livre 5 tome 5 a y'a bɛɛ de bɔ Sidina Ali la chrétien de don hɛ a ko mɔgɔ mɔgɔ n'i ye histoire kalan ni mɔgɔ mɔgɔ n'i ye histoire yɛrɛ ta k'a kalan ko n'i ma kɛ Sidina Ali fɛ dɔrɔn c'est que bana dɔ de b'i la quoi bana dɔ de b'i la a ye livre a ka livre dɔ bɛ a y'o tɔgɔ kɛ ko Aliyun sawtul adala wal insaniya ko Ali danaya kumakan ani adamadenya ɲuman kumakan k'o de ye Sidina ani adamadenya laadiriya o de ye Sidina Ali bon ni Sidina Ali bɔra kana siga la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bɔ ale la El Hasan wal Hussein a n'a bɔnna bɛɛ olu bɛɛ ye baara kɛ o sira de kan ka bɔ kuma la nin yɔrɔ in na yan yanni i ka ɲininkali lase mɔgɔ wɛrɛ ma waati dɔ kɛra diinɛ kɔnɔ barisa diinɛ fɛn dɔw bɛ yen nɔ f'a ka walawala mɔgɔw ye u k'a faamu kira ka Madinɛ yɛrɛ a istibahura silamɛ dɔw yɛrɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnya kɛlɛ la ka Madinɛ minɛ silamɛ dɔw fɛ k'a daga fɛn fɛn b'a kɔnɔ min ka di min ye o k'o bɛɛ k'a kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko waqa al-hurra ou bien ghazwat al-hurra o kɔfɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu nana wuli ka wuli ka jɔ kɛ pour que mɔgɔ minnu y'o kɛ olu bɛ se ka taa ka bɔ yen mais minnu y'a kɛ nin ye u tun bɛ kira somɔgɔw de ɲini k'u fɔ c'est-à-dire u mana u ye yɔrɔ yɔrɔ u bɛ fɛɛrɛ kɛ u bɛ se ka faga cogo min na mais kira mɔden min n'o tun bɛ Madinɛ a wagati la n'o ye Ali Zain al-Abidin ye ni o ye Ali ale tun bɛ yen nɔ bon minnu nana wuli sisan nɔ nin tiɲɛnikɛla ninnu kama tiɲɛnikɛlaw ka gouverneur min tun bɛ yen nɔ ale nana ye k'a fɔ révolution min wulilen filɛ nin ye ni nin révolution wulila anw ye tiɲɛni min da mɔgɔw kan an ye tiɲɛni min da kira somɔgɔw kan ninnu bɛna o ɲɔgɔnna de sara an na a taara se an ka sababa dɔ ma n'a tɔgɔ fɔ yan nɔ a ko n bɛna n ka denbaya n muso ni n denw minnu kalifa i la n yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ kɛ n bɛ boli n bɛ taa Sami n'o tɛ n'u y'u sɔrɔ u b'u bɛɛ de faga o ko non ne da t'a la aw ye min da mɔgɔw kan yan nɔ a b'a dɔn n tɛ se mais o tun bɛ kira somɔgɔw kira mɔden minnu n'u tun b'olu ɲini k'olu faga n'u tun b'olu dɔdɔ k'olu faga mɔgɔ minnu tun bɛ yen ka Ali k'ale protéger yen nɔ n'o ye Sidina Ali mɔden dɔ don a tɔgɔman dɔ don a labanna ka na se o de ma
u tun bɛ minnu denw faga u b'u mɔdenw faga musomaninw minɛ u kɛ jɔnw ye ka tɔɔrɔ fɛn bɛɛ da u kan a ko ne kɔni nana ka na n jigi k'i ye u bɛ nɔfɛ nka n muso ni n denw n bɛ fɛ k'u kalifa i la n bɛ taa Sham a ko baasi foyi t'a la a ko baasi foyi t'a la est-ce que adamadenya bɛ tɛmɛ o kan i ye mɔgɔ min den faga i y'a mɔden faga i y'a faw faga i y'a mɔkɛw faga a y'u minɛ k'u to a yɛrɛ kɔrɔ mais a y'a ye mɔgɔ minnu bɛ révolution na u bɛ mankan ye n'u tora a kɔrɔ ta u b'ale kɔni ka tanga kɔnɔ mais a tɛna kisi u la a ye fɛɛrɛ kɛ ka se n'u ye fo Yanbɔ ka t'u bila yen nɔ pour que u bɛ se ka kisi mais e ka hadamadenya hinɛ ni hadamadenya hɔrɔnya n'a laadiriya lajɛ kira somɔgɔw la mais olu ka hakɛw an'u ka kan ni min ye o de ma se ka sɔrɔ ka dugu mais u ka hakɛ n'u ka kan ni min ye dɛ o ye e ni ne de ka u kanu an ka kɛ u fɛ mais an k'u kana an ka kɛ u fɛ n'o fɔra bɛɛ b'a fɔ u da la an kɛlen don k'u kanu an kɛlen don ka kɛ u fɛ mais est ce que o bɛ kɛ tiɲɛ ye wa k'a sɔrɔ mɔgɔ minnu y'u faga mɔgɔ minnu y'u kɛ jɔn ye mɔgɔ minnu y'u gɛn mɔgɔ minnu ye fɛn bɛɛ k'o la olu ye waleya min kɛ e bɛ k'o waleya fɔ k'o jaya tuguni c'est que i ma kɛ u fɛ dɛ ninnu kanuni n'an kɛra u fɛ k'u dɔn an filɛ hɛrɛ min na bi Hayidara ye hɛrɛ min lase an ma bi n'an y'o dɔn ale kɔw fana bɛ n'o hɛrɛ de se an kɔw ma donc ninnu kanuni wajibi de don Hayidara yɛrɛ ye wulikajɔ min kɛ a y'a kɛ ni nin sira de ye ni Ala ka dɛmɛ ye ani diinɛ dɔnni ni diinɛ faamuni min b'a la ni o ye o tuma na a ye baara min kɛ o dogolen tɛ maa si la kumakɛlaw dɔ bɛna se olu fana ma inshallah. Ayiwa Ustaz Aliyu Sidibe an b'i fo k'i waleɲuman dɔ i ka nin ɲɛfɔli ninnu na nka yanni a Seyida Sherif Ousmane Madani Hayidara ka kɛ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma a kɛra Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma de ye groupement min ni diinɛ ɲɛmaw ka jɛkulu don taabolow bɛɛ de kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ wali kelen Mali de fanba b'i yɛrɛ ye taasirabaw minnu na ni o ye malikiya ye sufiya ka se k'olu fara ɲɔgɔn kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ yan'o cɛ a kun ma nɔgɔ nin taasira ninnu minnu b'u yɛrɛ sɔrɔ jirisunba in na u kɛ kuma di ka don da kelen fɛ nka bani kɛra sababu ye k'o fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye jɛkulu min wele ko groupement des leaders spirituels musulmans du Mali hakilina in sera ka na nɔgɔya cogo jumɛn a Sheikh Mohamed Mufa Hayidara ni e yɛrɛ ye groupement ma ye. Bon, fama assalamu alaikum an bɛ silamɛw fo an bɛ Sherifula lajɛbaa bɛɛ lajɛlen fo i b'a dɔn jamana ye i y'a fɔ cogo min na baara ma nɔgɔ Mali n'i ye Mali diinɛ ko lajɛ fɔlɔ diinɛ nana jamana kɔnɔ ni sira min ye fɔlɔ o ye sufiya sira de nin diinɛ donna an ka jamana in kɔnɔ yan hali ni sira kura wɛrɛ nana o tɛ tɛmɛ san 50 kow kan quoi an fɛ yan san 50 ko ninnu o tɛ tɛmɛ o kan o ye diinɛ faamuya cogo kura wɛrɛ minnu nana an tɛ n'an bila diinɛ ma to ka togo fɔ la mais diinɛ donna sufiya sira de jamana in kɔnɔ fɛn min ye leader bɛ sigira ni hakilila min ye i b'a dɔn diɲɛ bɛ évoluer la ka taa diɲɛ évoluer la diinɛ faamuya cogo fana évoluer la diɲɛ kɔnɔ hakilila kura wɛrɛw nana fana diɲɛ kɔnɔ n'o ye i b'a faamu n'o ye diinɛw ka faamuya cogo ye ka na ni hakilila kura wɛrɛ minnu bɛ na n'u da donna jamana ko la n'u na jamanaw minɛ ni hakilila ni nasira wɛrɛw ye ani faamuya cogo wɛrɛw ye 2011 Sirikɛ komi n'Ala tɛ maa si kɛ maaba ye gansan Sirikɛ ɲɔgɔnna bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ale donna wajulu ninnu kɛ a ye dawa mun kɛ a ye jihadi min kɛ mais ni Ala ye sɔnni di yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ fɛn dɔ d'i ma araka dɔrɔn tɛ dɛ n'i ye lamaga ni fɛnw kɛ a b'i sɔn fɛn dɔ de la Ala y'a Sirikɛ sɔn k'a kɛ hikimatigi ye k'a kɛ dɔnnitigi ka tila ka kɛ maa sabalilen ye leader bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min na a y'a ɲini silamɛw an ka fara ɲɔgɔn kan an minnu bɛ ni diinɛ faamuya cogo ye kelen diinɛ nana sira kɔrɔ minnu fɛ n'o ye tijaniya n'o ye kadiriya n'o ye sazaliya ye n'o ye malikiya yɛrɛ siraw bɛ yen i b'a sɔrɔ o tɛ tijaniyaw tɛ kadiriyaw tɛ mais malikiya siraw bɛ yen u tɛ wurudi sira kan mais u bɛ muriya sira kan
o fana bɛ yen parce que mɔgɔw bɛ ɲinɛ o kɔ o bɛ yen i b'a sɔrɔ tiyaniya tɛ kadiriyaw tɛ sajariyaw tɛ mais moriw don u bɛ nasi baara kɛ u bɛ nasi sɛbɛnko dagalen don u ka diinɛ faamuya cogo o ye malikiya don u bɛ malikiya kɔnɔ dɔw fana bɛ malikiya kɔnɔ olu ye faamuya cogo wɛrɛw ye a ko ninnu minnu bɛ n'an ka faamuyaw ye kelen ye an ka fara ɲɔgɔn kan parce que jamana bɛ ka taa laala kura mun n'a bɛ ka na jamana kɔnɔ hakilila kura mun n'a bɛ ka na jamana kɔnɔ yɔrɔ i b'a dɔn jamana ye sigimɛnifɛn fila de ye anw ka jamana lɛki jamana don diinɛ tɛ jamana in mara diinɛ bɛɛ b'i ka baara kɛ a ka di ye cogo min na mais fiɲɛ kura min n'a bɛ ka na diɲɛ kɔnɔ bi maa min sɔnna i ma sɔn o ye fiɲɛ kura bɛ ka na diɲɛ kɔnɔ bi min ni diinɛ faamuya cogo bɛ ka na ni sira dɔw ye a ko n'an ma fara ɲɔgɔn kan an mɔgɔw nana ni diinɛ faamuya cogo min an mɔgɔw nana ni sira min ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'an ka hakililaw de fa a m'a ɲini k'ale ka kɛ leader président ye a bɛ sigi waati min ale yɛrɛ ko k'a tɛ ka président fɛ mais an ye min fɔ ala y'ale sɔn sɔnni dɔ la don min an bɛ leader sigi karamɔgɔbaw ka ca la mɔgɔw b'a leader kɔnɔ minnu ka du ye diinɛ du ye a ka ca san 200 san 300 k'u ye diinɛ la u b'u fa u nɔ la o bɛ faamu an ka taasiraw la karamɔgɔbaw don karamɔgɔ dubaw don mais sirikɛ ye baara minnu kɛ a n'a ye araka minnu kɛ a n'a ye faamuya minnu kɛ a n'a ye cɛsiri min kɛ jamana kɔnɔ ani araka k'a nɔgɔya ma cogo min na ala y'a sɔn sɔnni min na ani sabali min na an leader mɔgɔ yɛrɛ de y'a ye maa si tɛ se ka kɛ n'o ɲɛmaa ye n'ale sirikɛ tɛ a kun ɲɛmaa kalifala la a don a ma diya yɛrɛ ye mais a yɛrɛ k'a fɔ la fa y'a di ala de ma n'i dira ala ma k'i ka baara kɛ ala ka diinɛ la diinɛ jɛkulu mana fɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'a o fɔra k'e ka k'o ɲɛmaa ko k'o kɛ baarakɛla ye i man ka condition mun i kan ka jɛ n'a ye a kɛli n'a ye fana n'i y'a ye leader sera ka sabali ka se nin ma bi diinɛ baara se ka kɛ ni nafolo tɛ jamana baara fɛn caman bɛ a tɛ kɛ ni nafolo tɛ nafolo fɛn fɛn bɔra a daminɛ ni fɛnw na ale de b'a bolo don a kun ka wariw bɔ an ka se ka an ka araka n'an ka baaraw kɛ sigi caman kɛra jamana faamaw ka rencontre caman kɛ du in bɛɛ jɛra n'a ye fɛnɛ n'i ye moridu dɔn mali kɔnɔ yan lasuru la n'o ye dilikaw ye n'o ye masina worobubukaw ye amadu segu ka mɔgɔw n'o ye n'i taara kayi jamana kan barolakaw n'i taara anw yɛrɛ daravila ni fɛn na n'i taara sirifila i taara segu maɲi ɛdara ninnu ka du ɲarokaramu ka du diinɛ moridu si tɛ min dɔn bɛ ni diinɛ dɔ ye n'u ka maa dɔ tɛ leader in kɔnɔ ani talilakaw bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ale k'a kɛ ɲɛmaa ye a sɔnna ɲɛmaa in kɔrɔ a ye baara k'a la a y'a ka nafolo bɔ a la anw fɛnɛ an ko maa minnu bɛ yen n'an sɔnna ko mɔlu an ka diinɛ faamuya la mɔlu ye fɛn dagalen ye ziyara ye fɛn dagalen ye kaburu yajura ye fɛn ma ka fisa maa ye maa minnu ka hakililaw ye an ka baara k'u kan jamana kɔnɔ ɔ ni ɲɛmaa min kalifala la tiɲɛ yɛrɛ la fana a ye baara k'a kɛcogo la a b'a kalama 2012 coup d'état kɛra 2013 mɔlu balila jamana in kɔnɔ yan a balila sira minnu fɛ a dɔnnen don dɛ faamaw ma bali u yɛrɛ ma ten dɛ diinɛma dɔ de donna faamaw la k'a bali u ka faamuya cogo kan mais a y'a sɔrɔ leader sigi tangan don sibikɛ kɛra sabaliba ye an ka ɲɛni taara dɔ fo maa min sera o don faamaw ma k'a bali o don f'u y'u tɔgɔ fɔ an ye mais ale ko an ka sabali waati ko don ne to y'a tɔgɔ fɔ an ye a y'a sɔrɔ jango de ye premier ministre a wagati jɔngu da ye transition président ye furancɛla fanga ye ɔ maaw nana faamu donc leader yi a sigira kun min kama a sigi kun b'a la san minnu dar'o olu kan san o san n'a sera lamaga bɛ kɛ k'u ka mɔliw bali o baara fɛn fɛn kɛra pour que mɔliw kana bali ni ci fɔra sirikɛ ye sirikɛ furadama a ko ale tɛ taa faamaw fɛ yen anw bɛ se ka fɛn min seereya sirikɛ yera faamaw fɛ ci o ci la i b'a sɔrɔ communauté musulman silamɛw an ka laɲini de don an b'a fɔ i y'an ɲɛma wuli ka taa an ka ci ɲɛnabɔ jamana faamaw fɛ yen an taara o fɛn fɛn la ni décision kun taara parce que fɔ man kana ɲɔgɔn nɛgɛ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ jamana in silamɛw kan silamɛw yɛrɛ nɔ don parce que dɔ ka faamuya cogo ale b'a ye dɔ ka bonya bɛ nin kɔnɔ dɔ ka diinɛ faamuya cogo ye nin ye n'ale gɛrɛla faamaw la a b'a k'a b'i sen da a ka dugu ma mais gurumaw kɛlɛ camanw kɛ
pour que silamɛw bɛ bila u ka hakɛ kɔnɔ m'olu kɛli depuis a bɛ fɔ a bɛ bɛn a tɛ bɛn jamana faamaw a bɛ kɛ a tɛ kɛ bi bi in na o kuma tɛ fɔ jamana in yɛrɛ kɔnɔ o waleya sababu ye leader ni sirikɛ ka sababu ye ziyara bɛ kɛ ziyara tɛ daga k'an b'o kɔnɔ bi o waleya sababu ye sirikɛ ka baara sababu ye i y'a faamu baara caman de kɛra a kɔnɔ mais jamana yɛrɛ niveau fana la baara caman kɛra fɛn minnu bɛ jamana concerné min tɛ hali diinɛ ko dɔrɔn ye ni baaraw nana min bɛ se ka jamana yɛrɛ bila kunbalaw kɔnɔ o baara caman nana fɛn min ni a ye jamana sɔrɔ accord min n'a kɛra ni jamana fitinɛ nana jamana kɔrɔnfɛla la n'a kɛra kɔnɔfɛmɔgɔw ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ Musa Mara ye taali min kɛ jamana kɔnɔ n'a nana kɛ fagali kɛra fo nana kɛ Kidari occupéli la accord négociation daminɛra ka se kalo 8 ma accord bloquera o y'a sɔrɔ Sirikɛ a don ale de leader président Musa Mara ye premier ministre ye an ye jamanadenw fara ɲɔgɔn kan o don hakilila dɔ tun bɛ yen o de y'a to fo mɔgɔw k'a faamu diinɛma bɛ da don jamana ko la wagati jumɛn ani diinɛma man k'i sen don jamana ni politiciens yɛrɛ dama bɛ kɛlɛ la nin ye fɛn fila ye a kan ka bɔ ɲɔgɔn na fɛn min n'a bɛ jamana yɛrɛ bɛɛ concerné n'i ye diinɛma ye i da kan ka don o la parce que i yɛrɛ b'o kɔnɔ mais n'o y'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ politiciens ni ɲɔgɔn cɛ i kan ka jate minɛ k'o la n'olu yɛrɛ ka politique kɛlɛ n'u ka politique interne place ɲini don diinɛma min b'i yɛrɛ bonya i b'i sigi k'o lajɛ o wagati a nana ye parce que a y'a sɔrɔ accord la a bɛ k'a fɔ ko ka jamana fédéralisme ko tun bɛ ka jamana tila le 25 septembre 2014 a ye ci bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma leader tɔgɔ la société civile ni tɔn caman bɛ u farala ɲɔgɔn kan ani église n'o ye protestants ye n'o ye catholique ye cardinal Zanzerbe olu bɛɛ nana yira ɲɔgɔn na Bangɔni na Sirikɛ fɛ leader tɔgɔ la o don an farala ɲɔgɔn kan mot kelen an ka jamana tɛ tila parce que o don bɛɛ b'a kalama jamana politiciens hakilila min bɛ u kun dɛsɛra mais fɛn min bɛ ka discuter Algérie o don ni jamanadenw kun ma jɔ a kun bɛ kɛ parce que rapport de force la État fanga kun ka dɔgɔ kojugu o marche kɛra le 25 septembre 2014 depuis ala ye Mali da ɲɔgɔnna marche ma kɛ maliyɛnw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ marche do a dɔw yɛrɛ Sirikɛ yɛrɛ taamara sen na an ka leader caman taamara sen na k'a daminɛ Samori ka kɛlɛkɛdenw ka yɔrɔ marche planifielen kun bɛ monument indépendance de la Bajou kun sigilen bɛ déclaration kun kan ka kɛ mɔɔw jama parti dɔ bɔra k'a daminɛ Samori ka kɛlɛkɛdenw ka yɔrɔ yanni ka na se mouvement déclaratif kan place yɛrɛ kun tɛ yen bilen ala ni jama fɛ c'est à dire marche ma se ka kɛ quoi est ce que i y'a faamu ni ye espace na de jama a bɛɛ occupé Samori ka kɛlɛkɛdenw ka yɔrɔ fo place indépendance a bɛɛ occupera jama fɛ c'est à dire i y'a mɛn i bɛ taama k'a sɔrɔ taama yɔrɔ k'a sɔrɔ ka yira o don diɲɛ mana kan tɛ jɛ ni jamana tilali ye n'i ye Mali ma tila bi a tiɲɛ ni nin a ju ye nin de ye Faransi ni communauté nationale mɔgɔ bɛɛ ye weleli kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o kɛra sababu ye ka communauté nationale pression min rapport de force min bɛ Alger n'a tun bɛ jamana contre la ka se k'o renverser o de y'a to fédéralisme ko kuma a bila la jamana tilali ko a bila la ça c'est une partie de vérité de l'histoire ka tila tuguni accord blocage nana ye accord la le 25 janvier 2015 délégation wulila Chourou Madani Aïdara en tant que président du groupement leaders de délégation conduit Europe 15 membres de délégation là ale kun ye leader président ale de chef de délégation ye Zanzerbe kun ye chrétien église catholique ka représentant ale kun ye porte-parole ye au conseil kun b'a la INTM barakɛlaw ka INTM jeunesse kun b'a la kafo kun b'a la c'est à dire jɛkulu bɛ yen n'a bɛ jamana couche représentation nationale ye a ma bɛɛ kun b'a la ka taa yira Faransi la ka taa droit de l'homme siège la n'o ye Genève ye ka taa Suisse ka yira k'a fɔ fɛn min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ anw de ye maliyɛnw ye jamana kalifalen bɛ maa dɔw la tiɲɛ don olu b'an gouverner ani ka taa Union européenne n'o ye Europe députés faralen ɲɔgɔn kan olu ka yɔrɔ ye ka t'o ye olu fɛ yen mais nin ye i b'a dɔn nin kabako ye n'i ye Sirikɛ lajɛ n'i ye Zanzerbe la n'i ye Mamadou Diko lajɛ n'i ye
agamani ma fɛn fɛn bɛ délégation na ni trajet ni y'a jateminɛ a bɛ se 800 km ma ni dugu ni ɲɔgɔn cɛ an y'a bɛɛ kɛ ni sotarama de ye a kɛra mun kosɔn jamana ko c'est à dire n t'a dɔn n'i ye nin ma kelen kelen bɛɛ lajɛ k'u ka vie cogo lajɛ k'a fɔ k'olu bɛ taa don maa kelen kelen bɛ taa don mobili kɔnɔ maa 7 maa 8 sotarama kɔnɔ ka kilo 800 taama a kɛra jamana de nɔfɛ parce que ma fɔ mɔgɔw k'a faamu bi bi in na maaw bɛ ko caman bɛ fɔ jamana kɔnɔ an tɛ sɔn ka kuma c'est à dire ɲani k'a fɔ faso ye mun kɛ n ye i ye mun k'i faso ye c'est à dire ni problème nana jamana kɔnɔ an k'a lajɛ e bɛ se ka mun kɛ pour que ka jamana suma pour que ka jamana fara ɲɔgɔn kan sinon kuma caman bɛ fɔ o ye maa minnu bɛ n'i tɛ jamana réalité kalama a kodɔnna anw minnu bɛ ko kalama i y'an tɛ sɔn ka kuma caman na parce que réalité min bɛ kɛ médiaw kan min bɛ fɔ réseau kan min bɛ fɔ antenne na maa tɛ fɛn min dɔn i bɛ kuma a kan quoi n t'a dɔn nin y'a faamu Sidikɛ ye baara de kɛ jamana ye c'est à dire n'i ye nin différence lajɛ an bɔra Faransi an donna Faransi le 20 an bɔra le 25 le 26 ka don ka réunion kɛ ni François Hollande tun bɛ masakɛ la don a ka secrétaire d'État de l'Afrique a y'an ka délégation reçoit ka taa Union européenne na du député ka parlementaire président u y'an ka délégation reçoit ka taa Genève droit de l'homme siège yɛrɛ min na u y'an ka délégation reçoit ka taa Suisse ministère affaires étrangères a y'an ka délégation reçoit donc baarabaw de kɛra ka jamana kungo kuma fɔ et puis nanzara ni communication y'a faamu jamana réalité jamana kalifalen no maa dɔw la tiɲɛ don mais jamanadenw ka avis ye min ye k'a yira fɛn fila don MLA min bɛ yen ani kɔrɔnfɛnmaa minnu bɛ yen siya kɛlɛ tɛ Mali la parti maa dɔw de murutila dɔrɔn mais jamana kunturu se k'a minɛ k'a bila olu ka kolon kɔnɔ ka kɛ i n'a fɔ Mali bɛɛ ye i n'a fɔ Tuareg bɛɛ de murutila or que Tuareg bɛɛ tɛ parce que Tuareg dɔ tun b'an ka délégation de Mohamed Agamani premier ministre kɔrɔ don olu matali fana o tun ye arabu ka représentant ye o tun b'a kɔnɔ k'a fɔ Mali bɛɛ tɛ siya kɛlɛ tɛ jamana kɔnɔ o don a kɛra sababu ye ka faamuya caman di ninnu ye effort baw de ye minnu kɛra jamana kɔnɔ munna a sera ka kɛ parce que maa min bɛ don min na n'o ye chef de délégation n'o ye leader ɲɛma n'o ye Seydou Mamadu ale de y'an ka engagement de a premier ka mɔɔ fara ɲɔgɔn kan ka fɔ an ka taa baara in kɛ a ye nin fɛn fɛnɛ la an taara église catholique ka ɲɛmaw bɛ yen olu yɛrɛ ko u kabakoyara mun na u ko olu fɛ yen o tɛ silamɛw dɔ dɛ o ko olu catholique ni protestant yɛrɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ anw ye exemple dɔ de d'olu ma parce que olu fɛ yen o gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ o tɛ silamɛw ye ko ye o ye entre catholique et protestant olu ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ɲɔgɔn ka tila k'a fɔ ka kɛ délégation kelen Mali kɔnɔ yan k'a fɔ olu ni silamɛw ka kɛ délégation kelen ka na yan o de ye exemple ye min ye a bɛ kɛ olu yɛrɛ bolo leçon ye min kan ka di donc Mali ye i b'a dɔn Mali ye pays de civilisation ba de ye n'i ma nin fɔ maa caman tɛ nin faamu quoi anw sera k'o kɛ mais o leadership min parce que fo mɔgɔw k'a faamu maa min b'a ɲɛma la don o ye Seydou Mamadu Haidara ye n'i ye maa kɛ leader ye leader ka réflexion a ka hakili faamuya cogo o de bɛ baara caman nɔgɔya leader kɔnɔ décision fɛn fɛn taara Sidikɛ ye ɲɛmɔgɔ ye mais a b'a fɔ n'a ye ɲɔgɔn jama mana bɛn min kan m'a exécuté n bɛ min f'i ye fɔma mun ye ɲɛmɔgɔya gɛlɛya an bolo n'an bɛnna k'e kɛ ɲɛmaa ye min bɛnnen kelen hakili man i b'a k'i b'o de imposer tɔw kan c'est à dire jama ka hɛrɛ t'a la jamana ka hɛrɛ t'a la a bɛnnen hakili i b'o de imposer i y'o maa o maa la i ka baara bɛ tiɲɛ n bolo Sidikɛ t'o maa ye aw mana bɛn min kan ale de ye ɲɛmaa ye a bɛ tugu jama kɔ aw ka exécuter n'a fɔra ka nafolo i b'a sɔrɔ ale fɔlɔ b'a ka nafolo bɔ n'a fɔra ka wuli ka jɔ kɛ fɔlɔ i b'a sɔrɔ mission fɛn fɛn kɛra ko leader ka mission ko jamana ko don i b'a sɔrɔ Sidikɛ de y'a premier plan mission min ni Ala y'a kalifa a la a ye baara kɛ jamana ye an bɛ Ala deli a ka san 66 min bɛ yen jamana mago bɛ Sidikɛ la c'est à dire Ala ma n'i tɛ fɛn min dɔn i b'a nini i b'a dogo i bɛ tulonkɛ a la Ala ma i tɛ fɛn min dɔn i bɛ tulonkɛ a la mais n'i b'a dɔn i b'a ta ni sanu de ye an ka jamana ye jamana de ye mɔgɔw ka effort bɛ dɔn de waati minnu tɛ mais o ɲɛnɛmaya la waati min na o bɛ faamu quoi parce que n'i ye baara kɛ n'i dala mɔɔw ɲɛ wajibi mankan bɛ b'i kɔ dɛ kuma caman bɛ Sidikɛ kɔ o y'a cɛsiri kɛ ka se niveau min ma o mankan don mais an bɛ Ala deli dɔrɔn nin ye parti fitinin de ye a nalen o conseil kunna a ye fɛn fɛnɛ kɛ depuis Ala ye conseil da o ɲɔgɔnna ma kɛ mais o fɛnɛ y'a dama question wɛrɛ ye donc a ye baara de kɛ jamana ye donc maa min don n'o ka san 66 o fêteli
ne bolo ni jamana ɲɛnama don nin tɛ kɛ amisaru dɔrɔn ka fɛn fitinin ye jamana yɛrɛ kan ka se ka fɛn kɛ sidukɛ ka fɛn na mais ne b'a dɔn n'Ala na kɛra sɔnna a bɛ na quoi parce que maa ye baara o baara kɛ Ala kama a wagati a surana a jɛna a bɛ na quoi mais an bɛ Ala de deli dɔrɔn san 60 min n'Ala y'o ye Ala ka si d'a ma hali bi n'Ala bɛ se k'o ɲɔgɔnna fara si kan parce que ni Ala ye si jan d'a ma ne dan b'a la n'Ala si jan d'a ma parce que Ala ma de si de bɛ mɔnɛ bɔ an b'a ɲini Ala ta la ka si jan ni kɛnɛya da an ma n'Ala y'o di faamuya caman bɛ sɔrɔ ko in na ne b'a dɔn maa caman bɛ ni dugali kɛ bi olu yɛrɛ bɛ tila ka kɛ sidukɛ ka baarakɛlaw ye k'a sɔrɔ Ala a b'u bila a la n'Ala sɔnna Ala m'o kɛra ayiwa an ye o faamu a Sheikh Mohamed Mufa Haidara an b'a kalama fana k'a fɔ silamɛya diinɛ a bɔra a minan kɔnɔ cogo di setigi jamana caman bɛ yen ni i ko silamɛ diinɛ u bɛ yira u bɛ jarawele ka sabu kɛ jarawelelaw yɛrɛ ka diinɛ kɛta kɛn bɛ silamɛya diinɛ ye ni u welela ko terrorisiw dɔw k'u ma ko jihadisiw hali n'o y'a faamu cogo jugu ye n'a kun fɔra maa ma k'i ye silamɛ ye setigi jamanaw bɛ siran i ɲɛ nazaraw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nazara yɛrɛ ka sin ka coyi tigɛ e ka sin k'a fɔ a kɛrɛfɛ ko Alahu Akbar o y'i kɛlen ka baara wuli nka bani ka laseli nanen ka ɲɛfɔli kɛ mɔɔw ye jango an yɛrɛ ka maliko in na san 2012 ale de sera ka bɔ ka jira kunnafoni di so dɔ la min lakodɔn bɛ diɲɛ seleke naani binaku kan k'a fɔ maa minnu n'an bɛ jamana kɔrɔ yanfa daminɛ Mali kɔnɔ k'a fɔ ko silamɛya diinɛ don k'u ka taabolo in tɛ silamɛya diinɛ ye k'a fɔ kɛnɛkan jarakɛla a don lakanako fansi sabati n tɛ Mali jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini nka a bɔra k'a fɔ kunnafoni di so la bani ka o wulikajɔ ninnu yala o ma faamuyaba di silamɛya faamu cogo ma wa o ma kɛ sababu ye maa caman ka silamɛya faamu k'a fɔ karabali diinɛ tɛ wa Modibo Jalo ADN Mali président ayiwa an bɛ an lamɛnbaga ni an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka foli fɔlɔ an dabaga masa yɛrɛ la n'o ye Ala ye wɔɔrɔ k'o san yɛlɛma k'o jira an na an bɛ sɔli caman kɛ Alakira Muhamadu kan n'a somɔgɔw i ye ɲininkali mun kɛ mɔgɔ ka wajuli depuis a daminɛna karamɔgɔ kuma bɛ nin kelenw de kan ale ka kumaw yɛlɛma ma don a la changement t'a la quoi depuis a ye wajuli daminɛ kuma kelen minnu tun b'a da kɔnɔ hali n'a tun ma faamuya o kuma kelenw de tilala ka na ye sisan mɔgɔ ka tila ka na ye kɛnɛ kan parce que silamɛya comme aw yɛrɛ bɛɛ b'a kalama fɛn min don ale jamakulu ni fɛn si tɛ kelen jamakulu min don a maîtriseli ma nɔgɔn o de kama mɔgɔ min b'i bila o ɲɛfɛ ka laseli kɛ fo ka kɛ a diinɛ yɛrɛ dɔnbaga ye a ka kɛ Ala ɲɛ siranɲɛbaga ye sinon o le da a ka kɛ ɲali ye a bɛ kɛ tiɲɛli de parce que fɛn tɔ ninnu bɛɛ jamakulu tɔ in bɛɛ dɔw bɛ se ka corrompi dɔw bɛ se ka bagabaga mais diinɛmɔgɔ yɛrɛ mun bɛ yen n'a ka diinɛ a ti da dɔrɔn na f'a b'a dusukun na limaniya ye mɔgɔ min dusukun sɔrɔ o tɛ se ka corrompi parce que fɛn min yiralen don ale la o ye arijinɛ ye bon arijinɛ dun ti diɲɛlatigɛ fɛn ye o ye saya kɔfɛla de bon ni saya kɔfɛ fɛn min bɛ sɔrɔ o la saya ɲɛfɛla in e t'o jate n'a fɔra ko miliyari bɛ d'i ma i bɛ sigi k'a lajɛ dɔrɔn yanni waati joli cɛ saya bɛ na dɔrɔn a bɛ ban n'i bagabagara k'i bɛna don kaso la ou bien i bɛna mun de kɛ tɔɔrɔ façon n'a fɔra k'a bɛna ɲɛsin i ma e ɲɛ b'a la danyɔrɔ b'a la parce que ni saya sera a bɛ dan kɔfɛ e ɲɛ b'o de la o dun ye banbali ye bon mɔgɔ mun ɲɛ b'o la o tigilamɔgɔ fɛn min bɛ se k'ale bɔ a ka hakilila kan k'a bila hakilila ɲuman kan o ye mun bɛ a bilasira o de la karamɔgɔ Hayidara depuis a nana wajuli daminɛ an y'a ka wajuli kunfɔ minnu suit an ye fɛn fɛn ye a la an y'a ye a fɔlɔla ka silamɛya yɛrɛ a kun fɔ mɔgɔw ɲɛna parce que n'i bɛ fɛn mun na n'i t'a kun dɔn e t'a bɛ kɛ dɔrɔn i b'a la ten de n'a fɔra k'i k'i sigi i b'i sigi n'a fɔra i ka wuli i bɛ wuli n'a fɔra i y'a kɛ tan i b'a kɛ tan o la n'i bilala sira o sira la k'o de bɛ arijinɛ sɔrɔ e b'o kɛ n'o ye mɔgɔ faga i b'o kɛ n'o ye bɔ misiri yɛrɛ la i b'o de kɛ parce que e bolo o de don mais ni fɛn kun fɔra i ɲɛna o y'i yɛrɛ kɛlen karamɔgɔ dɔ de ye hali ni karamɔgɔ m'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko nin ye silamɛya dɔ ye nin t'a dɔ ye
yɛrɛ b'a dɔn yɛrɛ ma parce que ale ye silamɛya kun fɔ a kun tɛ dɔ wɛrɛ diɲɛlatigɛ bɛ se ka lafiya cogo min na silamɛya nana pour que diɲɛlatigɛ ka se ka lafiya bon n'o fɔra e ɲɛna déjà kunfinya t'a la i y'a faamu fɛn kun ye adamadenya lafiyali de donc n'i ye fɛn dɔw la mun bɛ na ni tɔɔrɔ ye e b'a dɔn nin t'a kun dɔ ye o de kama jihadi ale nana kɔrɔw fɔ an ɲɛna o kɔrɔ faamuya kojugu o de nana ni terrorisme ko ninnu ye parce que caman bolo ka mɔgɔw faga ko fo bɛɛ ka kɛ silamɛ ye a dun fɔra ko ala ko karabali tɛ diinɛ la donc karamɔgɔ Hayidara nana ni silamɛya yɛrɛ k'a faamu fɔlɔ di mɔgɔw ma k'a kun fɔ mɔgɔw ye o kɔfɛ a ka taabolo la i b'a ye k'a fɔ a ka kumakanw a n'a ka kɛwalew a n'a ka fɛn bɛɛ a bɛ ɲɛsinnen bɛ bɛn dɔrɔn de ma a ye bɛn minnu kɛ sisan a y'a préparé depuis ni wajuli daminɛ kuma parce que taabolo caman tun bɛ yen hali sisan taabolo caman bɛ yen mais an yɛrɛ b'a kalama ka kɔ karamɔgɔ ka faamuyali cɛ mɔgɔw ka karamɔgɔ faamu ka kɔn ɲɛ taabolo ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka gɛlɛn ka tɛmɛ u ni kafiriw ni ɲɔgɔn cɛ kan an tun b'o kalama siga foyi t'o la su bɔra bolominɛ bolojigin kow la comme bɛɛ b'o kalama parce que ne ta tɛ ko n bɛ k'a fɔ ten ne ni mɔgɔ dɔw de tun bɛ tunga fɛ waati min na ni sirifukɛ dɔ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ olu ka dugu de bɛ yɔrɔ min na a kɛra yen de ale de y'a baro bɔ ne ɲɛna mɔgɔ min fagara a b'a dɔn fɔlɔ donc o la o masiba ninnu o bɛɛ ye diinɛ faamubaliya kɔlɔlɔw de ani minnu bɛ ɲɛfɛ n'olu ma siran ala ɲɛ olu ka laseli juguya mais karamɔgɔ Hayidara nana kɛ sababu ye k'a lase an ma ka mɔgɔw la faamu taabolo olu ye bolofaraw de ye diinɛ yɛrɛ sinsinnen bɛ fɛn minnu kan sɔsɔli t'olu la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a diyara ye a ma diya ye jɛnɛya haramu don bɛɛ b'a dɔn sonyɛli fɛn ɲuman tɛ hali ni tɛ diinɛ la donc wale jugu man ɲi bɛɛ b'a dɔn wale ɲuman ka ɲi ni wale jugu kɛr'i la a tɛ bɛn i ma ni ɲuman kɛr'i a ka di ye donc bɛɛ b'a dɔn diinɛ sinsinnen bɛ o minnu kan n'o ye bato fana siraw kan magan de ye hiji kɛyɔrɔ ye bɛɛ bɛ ɲɛsin alikaba de ma ka seli sɔsɔli t'olu la seli waati arakan hakɛw sɔsɔli tɛ olu la sunkalo k'a fɔ ko dɔw de b'a fɔ shabani kalo y'an ka sunkalo ye dɔw ka fɔ ramadan de y'an ka sunkalo o t'a la bɛɛ bɛ bɛnnen don a kan k'a fɔ nin ramadan kalo kelen de y'an ka sunkalo ye bɛɛ bɛnnen don kalo kelen kan donc o la kɔrɔ sɔsɔli tɛ diinɛ yɛrɛ sɛbɛ la bon bolofara ninnu karamɔgɔ ye an la mɔgɔw la faamu la k'a yira k'a fɔ olu ti fɛn tiɲɛ a b'o to lahara don o jugementw bɛ kɛ bon o kɛra sababu ye ka mɔgɔw ka bɛn don u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn saba ni kɛlɛ jugu minnu tun bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra sababu ye k'u bɛɛ bɔ yen donc nin kɛra karamɔgɔ ka baara dɔ de ye a yɛrɛ fana tila tuguni ka yafa mɔgɔw ma ka tila ka yafa fana yira mɔgɔw la parce que ni yafa fana ma kɛ dɔrɔn réconciliation tɛ se ka kɛ bɛn tɛ se ka kɛ tant que ni yafa tɛ yen parce que walejugu minnu kɛra a tɛ se ka segin kɛbaliya ye mɔgɔ min y'a k'i la n'i ko ko fo i fana k'a ta o de y'a kɛ o fana den fana b'a ta sara donc finalement a ti ban fɛn o fɛn bɛ se k'a to bɛn yɛrɛ ka sabati fɔlɔ o fɔlɔ ye yafa ye bon karamɔgɔ ye yafa fɔlɔ de bila ɲɛfɛ ka yafa mɔgɔw ma ka tila ka sabali fana donc Sherif Usmani Madani Hayidara a ye jɔyɔrɔ minnu fa an ka jamana in kɔnɔ an ka diinɛ sira kan bɛn sira kan bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ silamɛya terrorisme diinɛ tɛ a y'a daminɛ wajuli daminɛw la fo kana se fo sisan ma donc a ka kɛwale tɔ ninnu de nana fara kan mun dara kɛnɛ kan sisan n'o ye leader sigiliw ni limamaw sigiliw ale y'a bɛɛ acteur principal de ka se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mais a ma se k'u fara ɲɔgɔn kan dɔwɛrɛ tɛ dɛ a tun bɛ min fɔla a da la o de tun b'a dusukun na ala fana sɔnna ka fanga d'a ma a ka se ka a sabati donc bibi in kɔni na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ terrorisme diinɛ tɛ sabula karamɔgɔ ye kerecɛnw wele ka na a ka kɛnɛw kan o fana kɛra fɛnba dɔ de ye a ka mawuludu diɲɛ bɛɛ bɛna kɛnɛ mun kan a ye kerecɛnw ka ɲɛmɔgɔba invité ka na ye mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ adamadenya la an bɛ jɛ adamadenya kɔnɔ an bɛ jɛ fasodenya la diinɛ ko o ye bɛɛ ni i kungo ye mɔgɔ man kan ka mɔgɔ forcer k'a fɔ diyagoya n ye min faamu fo i ka taa o de fɛ n ye min faamu fo i ka taa o fɛ o de bɛ na ni terrorisme ye bon ala ma bɛɛ don sira min fɛ e ko k'e bɛ o kɛ donc o la an bɛ foli de kɛ vraiment ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye k'a ɲini autorités fɛ toujours karamɔgɔ in jɔyɔrɔ min b'a la ka bon kosɛbɛ parce que jamakulu min b'a nɔfɛ n bɛ segin a kan jamakulu in mɔgɔw don minnu tɛ siran
sabula fɛn min yirala la o ye saya kɔfɛla de bon n'o o ɲɔgɔnna jama bɛ mɔgɔ min kɔ ni tiɲɛlikɛla kun don n'a ko k'a bɛ tiɲɛli kɛ bolo tɛ se ka kunbɛn mais a sabalilen don tolérance a y'o de yira mɔgɔw la bon a k'aw sabali n'o a k'aw majigin ni mɔgɔ o mɔgɔ sera k'a faamuya ɲɛmɔgɔ sera k'a faamuya ale yɛrɛ kama tɛ dɛ jamana kama ka se ka karamɔgɔ tɛgɛ minɛ k'a ka hakililaw ɲini wallahi jamana a bɛ bɔ nɔgɔ la parce que a b'i bila sira mun kan o ye bɔda ye wa a ka ca la fana mɔgɔ tɛ s'i la koyi u bɛ siran bagabalikɛlaw de ɲɛ mais olu tɛ se ka mɔgɔ kisi u tɛ se ka foyi kɛ mɔgɔ la n'i ye karamɔgɔ ka sira minɛ i tɛgɛ bɛ kɛ ala de bolo ni dun tɛgɛ kɛra ala bolo parce que mɔgɔw tɛgɛ bɛ kɛ ala bolo o sira in kan ka sɔrɔ hali ni tɛ silamɛ ɲuman ye parce que i ye serment mun ta ni i y'o labato i bolo bɛ budalakan ye i bolo bɛ ala bolo ye donc o la n bɛ kuma fɔ ka surunya ka dan nin yɔrɔ in na yan an b'a ɲini ala fɛ halisa bilen ala ka jamana in ala k'a basigi ala k'an kɛ ka karamɔgɔ ka hakililaw faamuya. ayiwa an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka nin jɛmu kan gɛrɛngɛrɛnnen a ɲɛsin bɛ maaba min mɔ o ye mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw conseil islamique du mali ma ɲɛma mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement de leaders spirituel musulman du mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ seyyada sherif usman madana haidara ka san 66 sɔrɔli ɲɛnamaya la dali masa bolo o ɲɛɲanigɛnɛw de do 12 mai kalo tile 12 mali kɔnɔ mali kɔ kan silamɛya dɛmɛtɔ ansaru n'u kanubaw girin bɛ ka sabu kɛ nisɔndiya ko do ala wale ɲuman dɔn ko do ka majɛ ɲɔnya maa min kɛra nafa ye jamana mɔ ani jamana kɔkanmɔw mɔ ni ka laban ka m'o kɛ ka ala sera lasɔrɔ ala sera min ni muhamadul mustafa nana o lase diɲɛma mɔ ko o minɛ ne bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni kisi ye o tumana bani ka san 66 sɔrɔli ɲɛnamaya la nin jɛmu kan gɛrɛngɛrɛnnen ɲɛsin bɛ o de mɔ an bɛ se a Sheikh Mohamed Mufa Haidara mɔ an b'a dɔn k'a fɔ bani a bilama mali silamaya ɲɛmaaba don n'o ye mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au conseil islamique du mali ɲɛmaaya ye i da sera a mɔ i ka kuma kun fɔlɔ la an b'a dɔn fana k'a fɔ yanni haut conseil islamique ɲɛmaaya in jɛ caman kɛra a fɛ groupement kɔnɔ nka haut conseil islamique fɛnɛ kɔnɔ bi belebelew kɛn bɛ n'i kun bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye olu fɛnɛ na haut conseil islamique ɲɛmaaya la. Voilà, an bɛ se ka min fɔ la yɔrɔ i b'a dɔn sirikɛ kɛra au conseil islamique ɲɛmaa ye le 21 avril 2019 au conseil ka congrès min kɛra o y'a sɔrɔ bureau sortant min kun bɛ sirikɛ de kun y'a premier vice président ye danga fɔlɔ ye congrès kɛlen silamɛ bɛɛ nana fara a kan o kɛra siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ au conseil la k'a daminɛ depuis au conseil sigi la 2002 ka taa le 21 avril 2019 au conseil ka congrès chimakɛ ni mankan ma k'a la mais k'a kɛ siɲɛ fɔlɔ la ka consensus kɛ ko mankan ma k'a la bɛɛ ka bɛn mɔgɔ kelen ka siɲɛ fɔlɔ kɛra surukɛ taara communauté musulman bɛɛ de bɛnn'a kan parce que au conseil kɔnɔ tɔn minnu bɛ yen n'u ye wari sara ka taa au conseil ka congrès la tɔn 96 don ani bureau régional minnu bɛ yen ani bureau national mɔgɔw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka yira k'a fɔ ka sirikɛ ta ka kɛ o conseil ɲɛmɔgɔ ye ka da kun damadɔ kan parce que u y'a ye a ye baara minnu kɛ a kɛlen leader ɲɛmaa ye a ye baara minnu kɛ jamana kɔnɔ o conseil kun ye silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan to silamɛ bɛɛ bi sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ kuma jamana ani silamɛw de tɔgɔ la ni ci bɛ silamɛw fana bolo i b'a lase o conseil ma ka se jamana ma ni ci bɛ jamana faamaw bolo olu b'a lase o conseil ma ka se communauté musulman ma mun nana ale ta kɛ consensus ye maa si ma ɲɔgɔn sɔsɔ ale ka k'a président ye parce que a ka baara kɔrɔ don o de y'a to an bɛ fɛn dɔ fɔ ala mari ye baara o baara kɛ kana se ka maaw y'a dɔn maaw m'a dɔn ni tiɲɛtigiw nana don min na i ka baara kelen nɔ mɔgɔw bɛ taa i ka baara de nɔfɛ parce que maaw bɛ ɲɔgɔn sama ɲɛmaa ni fɛn nɔfɛ ni e ka taa dɔn ka ɲɛmaa ɲini n'i ye baara kɛ u bɛ n'i nɔfɛ o a tɛ se ka wuli k'a ɲini yɛrɛ maaw bɛ n'i nɔfɛ silamɛw bɛnna n'o tɛ sini fɛ yɛrɛ tun b'a sɔn ɲɛmaa in ma mais comme bɛnna ka ni k'a ta a taara exemple fɔlɔ min kɛ congrès kɛlen congrès bannen a y'a yira a ye bureau délégation minnu bɔra mali région bɛɛ la a y'u invité o tun y'a siɲɛ fɔlɔ ye k'u invité fɔlɔ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ comme anw de ka jamana in kɔnɔ n'i ma yaala
ka mɔɔw wele ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ i t'a nafa dɔn alamaden n'i ye mɔɔ fara ɲɔgɔn kan ka dumuni kɛ k'i ni mɔɔ ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ na ni tin ye fɔlɔ hinɛ ye fɔlɔ mɔɔ ni ɲɔgɔn cɛ o kɛnɛ kan i komi kɔngɛrɛ kɛra parce que fɔ an bɛ nin de faamu maa caman bɛ kuma bi o conseil wariko conseil ni wariko n'i tɛ fɛn min dɔn i bɛ kuma de la o conseil ma sigi a sigira 2002 de han 2002 à 2019 o conseil kɔngɛrɛ bɛ kɛ Sidibé bɛ ko conseil président don min na a nana o conseil ɲɛma k'a sɔrɔ dɔrɔmɛ t'o conseil kɛsi la pour que a ka se ka fonctionner Sidibé yɛrɛ million 10 bɔ k'a di ko bon a ye nin bila kɛsi la pour que o conseil ka fonctionner parce que Mali kɔnɔ mɔɔw delen t'o la ɲɛma de bɛ yen mɔɔw ka fɔ wari bɛ fara ɲɔgɔn kan ɲɛma b'a dun mais ɲɛma ka wari bɔ k'a fɔ ko a ye tɔn labaara n'o nin ye o kɛra siɲɛ fɔlɔ ye Mali tɔn si tɛ yen mais mɔɔw bila divi la n'a de la ka kɛ u bɛ se ka dɔw bɛ se k'a bɔ komi média don u bɛ se k'a ɲɛfɔ ka million 10 di k'a ye taa baara ka baara daminɛ n'o nin ye Sidibé y'o di a y'a sɔrɔ bɛɛ bɛ yen o y'a siɲɛ fɔlɔ ye depuis au conseil de 2002 a ka kɛ a nana o conseil yɛrɛ baara cogo la fɔlɔ ni maa min tun ye o conseil ɲɛmaa ye bɛɛ b'a kalama président de bɛ fɛn bɛɛ décider ale nana méthode yɛlɛma k'a fɔ bureau bɛ yen n'a ye ɲɔgɔn ɲɛ kɛ ne ye président tiɲɛ don a ye n kɛ danayama ye mais ni fɛn fɛn nana a ye ɲɔgɔn ye n'aw bɛnna min kan an k'o de exécuter bureau Zulma n'o ye dɔnnibagaw ka bureau ye depuis au conseil sigira 2002 au conseil bureau Zulma ye farala ɲɔgɔn kan au conseil 2002 ka taa 2019 bureau Zulma a ka mandat fɔlɔ la ni caman ye kɛra min président n'o ye san 6 k'a la au conseil président fɔlɔ bureau Zulma ma deli ka fara ɲɔgɔn kan ka réunion kelen kɛ jango k'a fɔ bureau Zulma ye dɔnnibagaw ka bureau jango ka fara ɲɔgɔn kan ka fata bɔ ko nin ko nana diinɛ tɔgɔ la an ka hakilila d'a kan a ma deli ka kɛ Diko ka mandat fila bɛɛ bureau Zulma ye ɲɔgɔn ye 2012 nalen u ye ɲɔgɔn kɛ siɲɛ kelen ka fatawa dɔ bɔ fitem n'a nana kɔrɔnfɛla la siɲɛ kelen pendant 11 ans parce que ça c'est des réalités Sidibé nalen n'a kɛra conseil bɔra bureau Zulma min n'a nana k'a fɔlɔ bureau Zulma bilala ka minɛn kɔnɔ sigi min n'a kɛra Moti Mali kɔnɔ ka ulema maa 80 u bɔra Mali fan bɛɛ ani forum min n'a kɛra Moti gɛlɛya min n'a bɛ jamana kɔnɔ degun min bɛ n'o ni kɛlen ka fɔ terrorisme ni hakilina min bɛ ni diinɛ tɔgɔ b'a la diinɛ ni o conseil an ka ulema dɔnnibagaw ka faamuya jumɛn a la u ye tile 4 baara kɛ u bɔra n'u ka résolution ye u y'a rapport kɛ a dira bureau ma a dira jamana faamaw ma fɛn fɛn n'a nana n'o ye diinɛ kiiti ko ye bureau Zulma bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ échanger u b'u ka hakilila d'a kan donc o bureau Zulma Mali dɔnnibagaw o ye minnu bɛ yen au conseil bureau national bɛ yen mais dɔnnibagaw fana ka bureau olu bɛ Mali fan bɛɛ Mali région bɛɛ la maa tatalen b'a bɛɛ la olu bɛ ɲɔgɔn ye u b'u ka hakilila di c'est la première fois bureau de Zulma yɛrɛ k'a ka baara kɛ en tant que organe de Zulma diinɛmaw maa minnu ye maa faamuya cogo ye k'u ka hakilila di à tout indépendant n t'a dɔn ni y'a faamu o conseil yɛrɛ fɛnɛ baara fɛn fɛn n'a nana jamana kɔnɔ fɔlɔ o conseil ka baara ni ko dɔw nana jamana kɔnɔ a ko an ka bɔ maa ma bɛ yen olu o conseil ka kɛ tɔn ye ko n bɛ jamana fanga bagabaga mais ni ko dɔw nana n kɔrɔ an bɛ wuli n kɔrɔ an bɛ fanga kɛlɛ n'a ye k'i bɛ se ka kuma mɔgɔw ma fɛ yanni ka wuli ka kɛlɛ ɲɛsin a ma ni ko dɔw nana n'a tɛ bɛn diinɛ kɔnɔ n'a tɛ bɛn diinɛ ka faamuya cogo ma n'a tɛ bɛn an ka laadaw ma a tɛ bɛn an ka diinɛ cogo ma an ka u wele fɔlɔ k'a fɔ aw bɛ ka na ni min ye silamɛw tɛna diɲɛ n'o ye o baara min nana éducation sexuelle complète min nana la réalité aujourd'hui a nana wagati min na groupe pivot minnu tun b'a baara la ni anw y'a document sɔrɔ wagati min na o conseil yɛrɛ tɛ bilen a ɲɛmɔgɔ docteur maa min tun b'a kunna u n'u ka délégation nana Sidibé fɛ o document d'a ma a yɛrɛ u la nin fɛn in tɛ bɛn a ma Sidibé délégation wuli o y'a sɔrɔ don Buwe Mayiga de premier ministre ye Ibrahim Boubacar Keïta ye jamanakuntigi ye ka yira b'a fɛ ka na ni loi min ye a tɛna bɛn ma a ye nin jɔ parce que a tɛna bɛn silamɛw ma parce que a kɔnɔ fɛn dɔw yera a kɔnɔ fɛn min cɛ ni musoya ni fɛn dɔw ye olu n'an ka jamana diinɛ tɛ taa a n'an ka laada tɛ taa a n'an ka juguw tɛ taa an t'a yɛrɛ ye nin na quoi a y'a jɔ jamanakuntigi y'a jɔ n t'a dɔn nin y'a faamu parce que ça c'est la vérité l'histoire est réelle de tout
déplacement nana jamana kono ogo sako fitna kono ma chama dugu jinina moti dore yugoro be mo jinna ma bi nani nduru sararo da ma bi ngon ton wora sararo do la o sobanda nunu o min kele o conseil ye déplacer munumbe nolu déplacera do tara bangas do tara koro do tara do nana moti sofara ani moti ville kono do na bomako do be grabali nyamana grabali la do be zanke bomako donda eda ni be bo segu ni be do bomako zantila déplacer do be ka fo nunu mun déplacer da malion do nan do de do nyani ka ko mo de le memina ni déplacer bo ba jamana kono uta asier ni nation jeno le ma rodi an re ka nga durme kelengele na nga durme fla bo anga ira mo la hine nyugo islamia na ni solidarité de folo an re ka hine ambaduna parce que fem yu soro u ka laydinte fitna de na nay an re ka nga waru durme bo anga fenga ya yino au conseil fait bo ama yini mo ku ka anga warbo ale ko sisa ne de président comme ni go mo go warbo ale fole million d'euros di on yene ka participation aka vice président Ibrahim Kota million fladi leader era million fladi ton munumbe au conseil la ni na ton fait sebe munu doni arabita do wi wa kemedi mo don non fra nyogonga c'est la première fois au conseil la quoi ke kra palais de sport c'est la première fois fene au kake ka woro fra nyogonga ka bolo fra nyogonga mission mintara moti nera ko mo mission ngono déplacer munumbe nous be moti ville kono atara de au conseil chez mimbe o remisi kerai malo tonta nyotonita anika wadi mo makodi banyangara malo tonta nyotonta koro malo tonta nyotonta bangas malo tonta nyotonta ay remisi doke wasra ministre de la solidarité tara o de gara premier lancement yi kam malo di anika wada tulu ni fon ko di déplacer munumbe mayamgu nyamana fene anga mgo tara en ka molo die ka tulu die ka nyo die zandigila fene anga molo tara en donc ka yira ka fo dine barate ka fo menna nyetonye no mekuma slamo to la mekuma kum de musulman to ra yira ka nga effort du menke ibane slamo ka wala do ka itisi ka begono jamana fo mo kanindi arabu kanindi nason jeni ni partenaire kanani kana sikuru ka jamana ka ni be shimene ka ira mgola aurait mis malien en reka hine nyogona et puis c'est la première fois aussi qu'a fait au conseil de mon katemede mais omnera mode fait mais au conseil yere kononala a nyemgo ni au conseil membre ani tom numbulu reka warbo ka demebgo ça c'est la première fois aussi bon o dale mingara nyemgo exemple do di qu'a fait nyanika compte mo reka ni be jamana di même mun kan faso yi ne kanga munke nous ye baraw ye fazi fo mo ga fam nous ye fendo do ye nous ye conquérant de et puis ça n'a rien avec la politique parce que ni congrès de ni kenegango de kenegango de a sera jamana duma et puis méthode le travail do au conseil en association islamique sieno amsaru be barado ke mais kana au conseil kono ka barake nya première fois de kake ma fo conseil ma démocrate be demain ni mo fe me wi ka boga nyem ko ka warbo ani aka nyina ka mo fe o ka warbo ani tom nu afili me ko warbo ka franyo kata demeke ça c'est la première fois au conseil islamique ka barake chugo kurado de lanano anan baratugo kurado de au conseil kon mais ma wajibia et puis au conseil ma bla en liberté ou be barake be décision minda alba ga clair no décision minda abe jena na fora effort minga ke en première partie abaka warbo ga do ala en première partie donc ay fin chaman ke au conseil sigili le 21 avril 2019 au conseil des mandats soro et des années soro à des années kono ne be min kalama chi gare fond propre mun boka do au conseil là ne be min kalama mse ka déter c'est plus de 60 millions ne be min kalama arek ka fo min bo arek ka do ni na activité feuna ani sura su demelula ako anga sura su fene deme a million tambo ka di sura su dem ça na le ko ka effort ka fenye e ba sura ala be warbo fla en première partie ka fanga deme ke al ni maro tabna faraka mais ba sura aleye take donc oye badon
ngonyo de fo n'ala ma sɔn a bi sɔn n'a ko dɔ na hakili ye o ni diinɛ baara tɛ seli ni sun ni jagabɔ ni fɛn dɔrɔn ye waleya dɔw b'a la n'o ye solidarité ani jamana yɛrɛ kɔnɔ ka kɛ exemple ɲuman ye diinɛtigi la bibi na Mali kɔnɔ maa bɛ se k'a fɔ de diinɛtigi man di ɲɛ c'est à dire réalité min bɛ min fɔ ye fɛn min n'a bɛ maaw tɔɔrɔ bi maa min bɛ yen a n'a ka waleya bɛ yen a bɛ fɛn min kɛ a bɛ yen hali ni ko e t'a fɛ k'a ye a bɛ yen de diinɛ bi ala de ye fanga di diinɛ ma jamana in kɔnɔ yan a m'a dama k'u to sunɔgɔla diinɛ bɛ ka baara de kɛ jamana in kɔnɔ yan donc n'o faamuyara kɛlɛ in tɛ kun bɔ quoi n'an bɛ taa an bɛ se quoi siga t'a la n'ala na kɛra sɔnna maaw t'a fɛ ka min a bɛ kɛ jamana in kɔnɔ dɛ parce que diinɛ bɛ yen waleya de bɛ ka kɛ fɛnɛ min ye concret ye parce que kalon ni cɛ n'a dara ɲɔgɔn kan n'u taamara a bɛ taa laban cɛ de la quoi donc diinɛ bɛ ka baara kɛ au conseil à moins de 2 ans au conseil ye baara min kɛ au conseil sigilen depuis 2002 ka se sisan ma a ma ɲɔgɔnna effort kɛ ça on peut témoigner maa o maa ye ne wele débat la fan bɛɛ fɛ n bɛ se k'i jaabi avec les preuves à l'appui fɛn min fɔra k'a fɔ quoi voilà. ayiwa an ni bi to ɲɔgɔn bolo parce que ka sabu kɛ haut conseil islamique ɲɛmaya in na an y'a ye k'a fɔ paraɲaba dɔw fɛnɛ kɛra i n'a fɔ e yɛrɛ sirifukɛ an gɛnbɛ k'i dɔn ni ayiwa ko in yɛrɛ mission minnu bɛ yen ni mission gɛlɛnw don ayiwa i yɛrɛ kɔni gɛnbɛ o dankɔrɔba ye i ye tɔnbɔkututaw kɛ kurun fɛ sango walikelen sana siningo hali bi sirifukɛ ka fɔ ka bɛnw nasiraw kan i ni Sheikh Mahamadu Sise ni ma fili ayiwa Farabugu an b'a dɔn k'a fɔ Farabugu fana e kun ye o taamaden ɲɛkun fana ye i kun bɛ Zamzami y'u ka ci la ayiwa Farabugu ni kun bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o la ɲɔnɔn zɛrikili yɛrɛ bɛɛ ka sabu kɛ o fana bɛ haut conseil islamique ka baara kɛlen fana kɔnɔ ni sirifikɛ ka jɛ wala bon y'o baara yɔrɔ i y'a fɔ ko mission kelen fɛn ne bɛ yala parce que fo mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu parce que hɔrɔn ni maa jira hɔrɔnya la i yɛrɛ k'i jija kana kɛ baga ka kɛ hɔrɔn ye quoi k'a daminɛ leader la ka na o conseil la sirikɛ kɛra ɲɛma fɛn fɛn na an de b'a wajibiya ko kɛ ɲɛma ye n'o tɛ ala ye sirikɛ sɔn ala ye kalanniw d'a ma fan bɛɛ lajɛlen fɛ a mago tɛ leader ɲɛmaya ni o conseil ɲɛmaya ninnu il n'a pas besoin de ça mais pour que communauté musulman ani ka silamɛya servi ani ka jamana servi an de b'a ɲini k'a fɔ kɛ ɲɛma ye n'e taara maa nɔfɛ k'a fɔ kɛ ɲɛma ye bon baara min b'a la ale gun ala y'a sɔn cogo min na sirikɛ tɛ se ka wuli ka taa yɔrɔ bɛɛ baara min n'o kan ka kɛ e gun dan b'a a la e de ko k'a k'i ka ɲɛma sɔnna aw bolo ka k'a k'aw ɲɛma ye baara min n'olu kan ka kɛ min b'a ka ɲɛmaya baara sabati a bolo wajibi aw fana bɛ jɔ o de la o ye wajibi de ye parce que hɔrɔnya yɛrɛ b'o demander quoi c'est à dire qu'ala m'a dit mun ka d'anw ka Mali la an bɛ fɔma nɛgɛ sa fɔma kɛ ɲɛma ye n'i kɛra ɲɛma an yɛrɛ bɛ tila k'i lili tigɛ fɛn fɛn b'i ka baara tiɲɛ bolo an bɛ tila k'o fɛɛrɛ de tigɛ anw y'a fɔ siri k'a kɛ ɲɛma sɔnna ni fɛn fɛn nana n'o ye nafolo bɔ ko n'o ye ale yɛrɛ ka fɔra k'an ka jɔ jɔda min na n'an y'a fɔ a b'a kɛ mais a baara la physique fɛnɛ kan ka kɛ min ye an kan ka jɔ o jɔda la n'i y'a ye ɲɔnɔ mission n bɛ fɛn dɔ fɔ bi en réalité depuis ko in na ne ma nin fɔ wuli kan n'i y'a mission sera ka kɛ bi sirikɛ de jɔra parce que an b'a fɔ an bɛ taa ɲɔnɔ ta daminɛ o waati na même au sein de haut conseil maa caman opposera mission in kunna au conseil yɛrɛ niveau la maa caman opposera sirikɛ de dara mission na ale ye conseil ɲɛmaa ye k'a ka décision ta nafolo kun fɔlɔ min bɔra k'a bɔ k'a di a ma bɔ kɛsu la dɛ k'a bɔ k'a di mun fa comme kuma in cayara mais e ni lamɛn ko in kan et puis aw hakilila min fɔ tiɲɛ de don population de nana demander an kun sigi kun don a ye taa ka baara in kɛ parce que bi f'an ka nin fɔ quoi parce que au conseil bɛ fɔ bi mais au conseil ɲɛma de jɔra ale de jɔra sinon tɔw kun y'a ɲini cogo min na n'ale kun farala tɔw kan dɔrɔn mission ko kuma kun tɛ yen o mais a ko dugudenw de nana ɲini k'a fɔ conseil ka taa kuma ani ɲɔgɔn cɛ o conseil bɛ se k'a ɲɛnabɔ donc jamana faamaw ni o conseil membre o tɛ kuma ne y'a fɔ mɔgɔw ye yɔrɔ min n'a ye décision ta ne tɛ k'a kɔrɔ ni jama fara n'u ma sɔn min ma a bɛ to jama mais a ko nin ye population adamadenw ka lafiya de ye adamadenw ka ɲɛnamaya olu de sera an ma u bɛ lafiya sɔrɔ ni sira min ye ka tila tuguni ko mɔgɔw ma sɔn
ne ka tila ka tugu hakilila kɔ ni zena n ye n ka décision ta t'aw ka baara kɛ maa min farala kan o kɛra a ka vice président ye parce que fitiriwale ye kafiri de ye n'o ye Ibrahim Konta ye bureau bɛɛ maa min farala kan a hakilila Sidibé ye min fɔ an ka baara kɛ tan o ye Ibrahim Konta ye o de farala Sidibé kan pour que mission in ka kɛ mission in kɛra fo ka taa se a laban yɔrɔ ma ale n'o de bɛ u jɛra u mana maa caman kun ma mission in faamu parce que an ka maaw dilemɛ min na ni jamana faamaw ma fɛn min faamu kɔrɔ caman bi plier an ka jamana faamaw de kɔ calcul caman kun bɛ mɔgɔw bolo ko in na mais ko non an ka baara kɛ population bɛ lafiya cogo di an ka baara kɛ n'a ye donc mission in ale de sɔnna mission daminɛ ka taa se fo mission laban ma fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ terrain kan Sidibé an b'a wele ka compte rendu kɛ a b'a ka hakilila di ni côté min n'o kan ka fɔ jamana faamaw ye a b'u informer ale de b'u informer a bon n ka maaw taara nin baara in na min ka gɛlɛn kosɛbɛ n'an y'o gɛlɛya jamana faamaw bolo parce que n'i bɛ taa nin ɲɔgɔnna mission sugu la irisigi b'a la marifa bɛ donsow bolo marifa bɛ jadisiw bolo mais sɔrɔdasiw jamana sécurité b'olu de bolo ɲɔgɔnna tun ye zone ye a bɛ zone rouge kɔnɔ à partir de 21h moto tɛ circuler mobile tɛ circuler maa tɛ boli ni mission kun bɛ kɛ a bɛ kɛ kungo kɔnɔna ni fɛnw na an bɛ taa mission na tuma dɔ an bɛ jigin fo 3h du matin Sidibé b'a kalama mais mun ye ne yɛrɛ kabakoya depuis don n'an taara kungo kɔnɔ fo k'an sigi Sidibé hakili tɛ lafiya tant que n'an m'a wele n'an ko an bɛ taa kungo kɔnɔ yɔrɔ o ye maa bila baara la mais ka tila ka hami i ka cidenw na o ye ne fana jigi fa la kojugu an mana taa kungo kɔnɔ fo k'an sigi Sidibé tɛ lafiya n'i y'a wele wagati min na a b'a fɔ n hakili sigira an seginna ka don so donc a mission in bɛ su fo k'a ban côté min bɛ faamaw sɛgɛrɛ fɛn min ye sɔrɔdasiw ni fɛnw ye parce que n'i bɛ taa zone minnu na jamana kɔnɔ u ni faransi ni fɛnw bɛ baara kɛ avion ko ni fɛnw bɛ yen k'a fɔ bon ne ka maaw bɛ a y'a hakili to o la o taa kun ye de parce que ni maa ma ko bi i bɛ taa kuma jihadiste ni fɛnw fɛ ni min faratigiw yɛrɛ kɛ jihadiste o kuma caman fɔra an yɛrɛ ma kuma caman fɔra Sidibé yɛrɛ ma caman fɔra an ye mission daminɛ kɔrɔ dɔw ko n'i y'a Sidibé i taara nin kɛ k'a ka foro de bɛ ɲɔnɔ mara ni fɛn na k'a ka foro ma se ka kan de k'a y'an ci kɔnɔ pour que a ka foro bɛ se ka taa négocier ka foro bɛ an bɛ taa wagati min na le 5 décembre o y'a sɔrɔ Sidibé ka malo ni fɛn bɛɛ sɛnɛ malo bɛɛ sera ka so ka ban Sidibé dama ni ala ma chérie Sidibé ma kuma si fɔ an ka mission na min bɛ Sidibé yɛrɛ personnel concerné mais ala y'an dɛmɛ kuma caman fɔra fɛn bɛ Sidibé mankutu tiɲɛ ni dɔw nana fɛ dɔw nana kuma caman fɔ Sidibé ye sabali maa ye dɔw nana fɔ ko donso ni fɛn minnu bɛ yen k'a bɛɛ Sidibé yɛrɛ ka kalandenw ye dɔw ko Sidibé kuma caman o kumaw ye min an b'o dɔn quoi c'est à dire n'i b'a fɛ k'i bɛ sɛbɛko kɛ mɔgɔ bɛ na ka na kuma fɔ minnu bɛ i la décourager i ka baara ɲuman kɛlen na mais Sidibé sabalila nin bɛɛ kɔrɔ k'a fɔ a y'aw ka baara kɛ n'i y'a mission réussira bi Sidibé ka cɛsiri don n'i y'a ye donso ni fɛn minnu bɛ ani baara nɔgɔyara fɛnɛ ɲɔnɔ ka ni fɛnw bolo fɛnɛ a bonya kɔsɔn maaw sɔnna fɛn caman ma ni gɛlɛya min n'a sɔrɔ la an b'a wele a nin côté in na a lajɛ n'i yɛrɛ bɛ se ka kuma gɛlɛya min n'a sɔrɔ la faamaw ka côté la faamaw y'a ni maa min bila ka don ministre Wage de ye aw fɛnɛ bɛ wele kuma a ka maa minnu bɛ a ka sɔrɔdasi bɛ ani maa minnu n'o gouvernement ka maa minnu bɛ a ye kuma fɛ kuma donc baara in kɛra ni Sidibé wele a b'u wele baara in kɛra ni connexion de ye mais ale de jɔra n'i ye mission in kalo 3 ka se nin ma fo ka taa résultat bɔ ale de jɔra ne mais laɲini ye min ye a ko ni ala ma don ni bɛ se ka kisi cogo min na sɔngɔ t'o la sɛgɛn kana aw degun ni baara in bɛ kɛ ala kama ala b'a jaabi bɛ sɔrɔ baara in na ɔ ala y'an dɛmɛ jaabi sɔrɔla la dugudenw ye ɲɔgɔn faamu maa minnu bɛ yen n'i taara an bɛ taa wagati min na n'i ye ɲɔnɔ lajɛ dɔgɔ feere ni ɲɔnɔ diɲɛ don o don maa sata minimum ye maa 2 ye bɛɛ b'o dɔn foro minnu bɛ jeni maaw tɛ se ka t'u ka foro kɔnɔ maaw bɛ ka farabugu de ye mais ɲɔnɔ parti caman de occupelen don u tɛ se ka bɔ ka t'u ka u tɛ se ka t'u ka yɔrɔ mais comme farabugu isolelen don farabugu communication bonyana kojugu farabugu o de y'a to farabugu dɔnna n'o tɛ dɔgɔ feere ni fɛn ninnu bɛɛ tun bɛ occupation de kɔnɔ n t'a dɔn n'i y'a faamu maa tɛ se ka bɔ i ka so ka t'i ka foro la c'est à dire u ka foro kun tigɛlen b'u la carrément ka bɔ ka t'u ka dugu wɛrɛw la o fana kun tigɛlen b'u la carrément mais ala nana dɛmɛ kɛ sɔn kɛra lafiya nana
hali n'o y'a sɔrɔ accord min sɔrɔla ni maaw bɛ ka interpréter parce que mun bɛ ka Mali sɛgɛn politique ko ni maako c'est-à-dire caman dɔw yɛrɛ k'a fɔ ko nin min bɛ ka kɛ au conseil Chérifukɛ min conseil la ko fɛɛrɛ bɛɛ ka kɛ Chérifukɛ kana nin tɔgɔ ta Ala ye bonya min di maa min ma a bɛ se k'o baliya n'i ye fɛnw ye Ala ye ninnu latigɛ et puis Ala de sɔnna bɛn kɛra k'a sababu kɛ ale ye o conseil ɲɛmaa ye n'a ka cɛsiri ye parce que n'ale tun ma sɔn pour que mission ka se ka kɛ si n'i ye ɲɛmaa ye n'i ko nin tɛ kɛ o bilalen o a sɔnna de ka wari don a la a dara a la de ka wari don a la n'i y'a ye an bɛ mission kɛ ko jaabi bɛ sɔrɔ a la ale min ɲɛmaa fana a bɛ danna de n'a ma danna baara in tɛ se ka kɛ hali bi Ala k'an ɲɛmaya la amina rabi aya an ka kuma bolodalen bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la yanni an ka kɛnɛ kuncɛ an b'a ye k'a fɔ a Sheikh Mohamed Mufa Haidara ka nin ngɔrɔfɔ ninnu ni Nigeria ninnu bɛɛ kɛlen kɔ bani tɛ lafiya kuma bɛɛ maaw de bilan bɛ a la nin baaraba kɛlen bɛɛ kɔfɛ faso ye ɲɛfɔ cogo jumɛn bɛ o ko la e bolo Ustaz Aliyu Sidibe n b'i yɛrɛ fɔ kuma ɲɛna bon yanni n ka don o kɔnɔ n bɛ dɔ fara an balima kumakɛla ninnu ta kan i n'a fɔ i ye min fɔ terroriste ko sira kan an yɛrɛ b'a fɔ cogo min Haidara nana ni a yɛrɛ sɔrɔla religion authentique diinɛ lasili diinɛ yɛrɛ yɛrɛ si wala silamɛya kun bɛ min kan kira y'a ka ɲɛnamaya kɛ min kan Haidara nana ni o de président y'a fɔ a ka kuma na karamɔgɔ ka weleli o weleli a kumana ni mɔgɔw ye ni kuranɛ de kuranɛ de ko la ikraha fi din karabali o ti diinɛ yɛrɛ la fiyewu tiɲɛ ni nkalon olu dɔnna ka bɔ ɲɔgɔn na kuranɛ ko lesta alihim bi musaitir e tɛ mɔgɔ ye ko jagoya ko fo mɔgɔw ka nin kɛ kuranɛ ko fana ko mɔgɔw ka kandali o t'e bolo quoi Haidara ye nin bɛɛ de a ka wajulu lamɛn dɔrɔn a ye nin bɛɛ de fɔ a y'a yira n na k'a fɔ Ala ko kuranɛ kɔnɔ ko jɔrɔ n'i yɛrɛ e k'i yɛrɛ kɛ ban n'i yɛrɛ dilanna mɔgɔ tɔw bɛ min kɛ o t'i ka ko foyi kan donc o la n'i y'olu jateminɛ a y'olu minnu kɛ o b'a yira k'a fɔ ale y'a kɛlɛ depuis yɔrɔ jan mais a ma dan o ma dɛ a man kan wuli ni tiɲɛni kɛra an balimakɛ Mufa bɔra k'a fɔ ale de wulila ka jɔ f'a ka condamner silamɛ yɛrɛ fɛ f'a ka condamner au conseil fɛ k'a yira k'a fɔ nin ye fɛn min n'a ti ɲɛ o dogolen tɛ o kɛra hali n'a sɔrɔla o kɛlen kun gɛlɛyara o don barisa ne y'o de f'i ye kira joli don ale ɲɛ b'a la tiɲɛni bi yɔrɔ yɔrɔ hali n'ale bi sa a b'a kɛ mais a y'o min kɛ n'a kɛra n k'u y'ale de fɔlɔ bila liste noire la k'a fɔ an bɛ mɔgɔ min ɲini k'o bɔ yen bi anw terroriste an bɛ mɔgɔ min ɲini anw tiɲɛnikɛlaw an bɛ mɔgɔ min ɲini k'o bɔ yen bi o premier o Haidara de munna barisa a ye nin wulikajɔ minnu kɛ bon ka Mufa ka kuma dɔ tiɲɛtigiya a ye min fɔ k'a fɔ ni Haidara ko a ye fɛn fɛn kɛ ale yɛrɛ de fɔlɔ b'a kɛ kira joliw de don kira joliw don Seydina Ali bɔnnaw don olu ye sɛgɛn min kɛ o fana b'o sɛgɛn kelen de la kuranɛ ko a kana fɛn fɔ aw da la mɔgɔw ka fɛn kɛ aw yɛrɛ ti min kɛ o de kama n'u a b'a fɔ kuma o kuma a ye nin kɛ o y'a sɔrɔ ale ta kelen a ye baara caman kɛ dɛ n bɛ n balimakɛ dafa hali ale y'a fɔ cogo min na bureau de Zulema a y'u bila u ka fɛn kɔnɔ n'i y'a lajɛ san damadɔ in kɔnɔ bureau de Zulema kelen don ka kuma zakatul fitru miqdari zakatul fitri bɛ bɔ ni hakɛya minnu ye a bɛ bɔ suma minnu na ani hakɛ minnu kan ka bɔ a la u y'a baaraw bɛɛ kɛ k'a bɔ a bɔra salon wa a bɔra ɲina fana o conseil ka bureau de Zulema o fɛ o dafali tun bɛ n bolo olu ka o yɔrɔ kan bon n'i ko Haidara bɛ ka nin bɛɛ kɛ a dɔgɔyali o tɛ ka dabila dɔw de bɛ ka fɔ a ma ayi o yɛrɛ tɛ dabila yɛrɛ o tɛna dabila yɛrɛ fana wa ni Haidara yɛrɛ ko k'o ka dabila n'a sɔrɔ Haidara tun bɛ k'ale dɔgɔyali ka dabila kan a ye ɲankuma Haidara bɔra weleda in na mɔgɔ minnu bɛ yan bi peut-être wagati bɛɛ sanga n'a cogoya don a dɔgɔyaliw cogoya la n'o tɛ fɔlɔ la Haidara kun bɛna kuma min na 84 85 86 o waati ninnu na u kun ti foyi fɔ ko Haidara tɛ foyi ye dɔrɔgu ta la quoi dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko arayida la olu yɛrɛ b'a dɔn a ka dɔrɔgu bɛ taa san yɔrɔ min na o b'a dɔn non nin ye laada ye ayi o y'a t'a la nin a yɛrɛ y'o de fɔ juguw ka nin kuma in ye nɔgɔ de ye ka don ko kɔrɔ n'i bi baara kɔni kɛ kɔni i b'o ye ko to yen mais a bɛna dabila kuma jumɛn a dabilali de ye dɛ a bɛ kuma ni minnu ye f'olu yɛrɛ de ka lakunu u k'a dɔn
kelen ani filana minnu ko an b'a fɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i kɛra a fɛ i kan ka tila ka jɔ de parce que kuma dɔ bɛ yen kodɔn kuma de don dɛ k'a fɔ ko dɔgɔyali ninnu ye nɔgɔ ye ka na kodɔn kuma dɔ ye n'o tɛ kira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam kafiriw ye kumakɛlaw bila o de tun ka jugu arabu ma kosɛbɛ ka kumakɛlaw bila u ka nɛni ka dɔgɔya ka fɛn bɛɛ fɔ a ma mais a nin tɔɔrɔla kutuba la nin tɔɔrɔla a ko a fɔ maa si tɛna se ka sɔrɔ ne ka mɔgɔw la min bɛ se ka mun ne bɔ ne na min bɛ se ka kuma mais o bɛ taa fɔ tuma min na fɛn min bɛ kira la o bɛ jɔn na sa k'o bɛ taa dɔgɔya Hasan bun Sabiti ko an t'a dɔn k'e bɛ sɔn o ma n'o tɛ sankolo ni dugukolo ye fɛn jumɛn ne mara k'o ka wusa ni e fa ni e ba ye o bɛ min jogo min b'e la o jɔn de danna de k'o ɲɔgɔn na bɛɛ o la a ye fɛn fɔ kira ma yɔrɔ kira sigilen a wɔsira wa a ko maa maa b'e dɔgɔya ne kelen ne bɛ n ko ne ba kɛmɛ bɛ n kun min bɛ bala o jigin a bɛɛ kan wa a tilala k'o kɛ ka jigin a bɛɛ kan n'a fɔra dɔgɔyama ninnu sabali bɛ yen muɲu bɛ yen nka ka bere fana to an bolo olu man ka kini fana kɛ dɛ o kɔni o man ka kɛ fiyewu o jɔyɔrɔ fo olu fana ka yira de mais ka dɔgɔyalimakɛlaw fana daminɛ mun b'o kɛ tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ dadinen nkalon kuma na bɛ s'a la mɔgɔ ye fɛn min kɛ a t'a fɔ mais kuma dɔw la fɛn dɔ fɔli dɛ o yɛrɛ de bɛ mɔgɔ dɔw fana bɔ ko kalama adamaden ye tilayɔrɔ damadɔ de n'i ɲɛ minnu bɔ dɔ ye Musa o b'a faamu n'i kumana dɔ yɛrɛ fɛ o b'a faamu dɔ bɛ f'i ka pɛrɛn ale kunna nka dɔ bɛ en tant que e mana ni bere ka ci a kun ale t'a dɔn ko bɛ sen na donc ni ko bɛ kɛ n'a bɛ taa fɛn dɔw bɛ f'a ka fɔ de n'a kɛra a ka dɔn a ka fɔ a bɛ kɛ sababu ye hali ni maa lankolon b'a ka nɛli la maa ɲɛnama min b'a lamɛn yan'o ka d'a la n'o ye kuma wɛrɛ mɛn o b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ o b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ n'o tɛ i filɛ ka nin min fɔ ni dekun in ni nin tɔɔrɔ in o ye mɔgɔ mɔgɔ cɛsirila tiɲɛ baarali la o y'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kira somɔgɔ ni kɔrɔ in kɔni an b'o fɔ an bɛ segin o kan wa an b'a dɔn k'a fɔ siga foyi t'a la ka adamadenya yɛrɛ kisi ka adamadenya bila adamadenya minɛ yɛrɛ kɔnɔ kira somɔgɔw wulila ka jɔli min kɛ o de don an bɔra ka kuma minnu bɛɛ fɔ sisan o kuma nin yɛrɛ bɛɛ ye seereya ye o la sabu Seydina Ali y'a ka tɔɔrɔ sɔrɔ mun na ɲininkali kɛ tariku bɛɛ ta i k'a ɲininka Seydina Ali y'a ka tɔɔrɔ sɔrɔ mun na ko Seydina Ali ko n'a nana ale kɔrɔkɛ n'o ye Muhamadu Mustafa ye sallallahu alaihi wa sallam o taara ka diinɛ to cogo min na a bɛ segin ka n'a bila o minɛn kɔnɔ sabu fɛn caman kɛra a kɔnɔ min t'o ye baara ninnu daminɛna yen de o n'i y'a ye kira fatulen mankan yɛrɛ wulila kira nɔna bilako la k'a sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn kira ko a ka hadisa jɛlen na hadisu mutawatiriw la fan bɛɛ ko ne ye mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛmɔgɔ ye Seydina Ali ye o ɲɛmɔgɔ ye ala kɛ maa bɛɛ ɲɛmaa ye maa min y'a k'a ɲɛmaa ye wa maa min banna la baw la mais munna mankan dɔ nana kɛ barisa ni nin nana kana bila nin kunna labɛnw ni fɛn minnu caman bɛ yen nɔ olu ɲɛw olu tɛ sɔrɔ degun ni tɔɔrɔw bɛɛ lajɛlen sɔrɔla o de kɔnɔna na donc Hayidara yɛrɛ ka nin wulikajɔw a n'a ka nin fɛn ninnu an b'a ye k'a fɔ foyi tɛ fo kira ale salatu wa salam a n'a ka bɔnna olu ka taa sira o nɔfɛtugu ani o sira o minɛni o de don donc o la vraiment an kɔni bɛ se ka min fɔ dɔgɔyali ninnu a tɛ dabila nka dɔgɔyaba ninnu kɔni u ka segin u kɔ de n'o tɛ foyi t'u ɲɛ ni halaki ani tɔɔrɔ tɛ nka mɔgɔ minnu fana bɛ yen n'u bɛ kuma dɔgɔyalikɛlaw fana tɛ to yen dɛ min fana bɛ yen a bɛ fɔ de pour que a ka dɔn fɛn min ni o kɛra ka dugawu kɛ sijan ni kɛnɛya ala k'o di an karamɔgɔ Hayidara ma ani a ka denbaya ala ka a mɛn an ye ala ka laban ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Sidibe ayiwa an bɛna kɔrɔfɔ kuncɛ ni président ka laseli ye président silamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofara min bɛ Mali la ADN Mali y'o ɲɛmaaba ye a ma kalama k'a fɔ bi diinɛ yɛrɛ kɔfɛ bani ni o ye ɲɛjɔyɔrɔ ye a ye jɔyɔrɔ caman da sera surunanidenw minnu ma ani nafolo donna dɛmɛ minnu fɛ nka yiriwali nasara yɛrɛ ka fasojɔ nasaraw kan ni cakɛda segiw n'o ɲɔgɔn na o caman fɛnɛ kɛra a fɛ dakuruɲɛ damadɔ ka sabu kɛ ni waati yɛrɛ cogoya ye baaraw minnu kɛra a fɛ ni o ye jɔli nasaraw ye baarako ta fanfɛlaw la développement n'o ye yiriwali ye dakuruɲɛ damadɔ. Ayiwa an karamɔgɔ y'a fɔ cogoya min na a ka dɛmɛ ka ɲɛsin jamana ma ani jamana kɔnɔdenw ma vraiment a ka ca kosɛbɛ
a yɛrɛ kelen bɛ min bɔ a yɛrɛ la ni mɔgɔ tɛ bɔ a kalama hakɛ foyi t'o la ka du di mɔgɔ caman ma ka bolimafɛnw di mɔgɔ caman ma a y'olu minnu kɛ an bɛ minnu seereya ani minnu bɛ yen n'anw yɛrɛ tɛ bɔ a kalama ani minnu bɛ u taw fɔ an ɲa ka ca bon a n'a bɛ tɔn yɛrɛ fana bila u ka minnu kɛ parce que tɔn fɛn fɛn kɛ a bɛɛ y'ale kelen ka nafolo de parce que tɔn ma baara ninnu daminɛ k'a fɔ an bɛ wari fara ɲɔgɔn kan k'an bɛ ko dɔ kɛ tɔn sigira k'an bɛ karamɔgɔ hayidara de dɛmɛ an ɲi a n'a ka nafolo donc a bɛ komi ni club dɔ sigira ko i bɛ arajoso dɔ dɛmɛ i ka fɛn bɛ kɛ k'o de dɛmɛ voilà donc an ta in kɛra an bɛ hayidara de dɛmɛ ale yɛrɛ de ko n'a ko a bɛ n dɛmɛ o ye diinɛ dɛmɛni de ye donc a bɛ wari in to anw ka niveau la ale yɛrɛ de b'a fɔ a y'a kɛ tan aw ka jamana lafiya a y'a kɛ tan donc o la fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ ka kɛ n'ale ka nafolo de ye a bɛ ka kɛ n'ale ka hakilila de ye donc o sira ninnu kan an ye caravane humanitaire wuli ka taa Moritani ka taa réfugiés k'u dɛmɛ fo 1,1 kɔ la mais jɔliw fana sira kan kɛnɛyasow jɔra bon kɛnɛyaso min jɔra Mali kɔnɔ a Bamakɔ ta in aw yɛrɛ b'o kalama a valeur bɛ taa fo 1 miliyari kɔ mais o ɲɔgɔnna misɛnman minnu jɔra ka fara o kan a bɛɛ lajɛlen bɛ taa Mali kɔnɔ bi fo dɔgɔtɔrɔso 14 u bɛɛ bɛ ka baara kɛ bon ni dɔgɔtɔrɔso ninnu fana jɔli la karamɔgɔ yɛrɛ ka musaka min bɛ taa banabagatɔ furakɛli la an b'o kalama o fana ye miliyɔn caman de san kɔnɔ dɔgɔtɔrɔsoko kɔfɛ n'an taara nafoloko sira kan caisse d'épargne dayɛlɛnna minnu fana bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ ka juru don fantanw na ka se ka baara kɛ ka rembourser o AFIM o fana bɛ yan nɔ mɔgɔ minnu bɛ baara k'a kɔnɔ a bɛ barantanya b'olu la en même temps juru bɛ don minnu na a bɛ caman fana yiriwa ale fana tɛmɛnen kɔfɛ an ye jɔliw fana caman fana kɛ exploitation agricole n'o ye sɛnɛ bondaw ye bon sɛnɛ siraw fɛ yiriforow bɛ dɔw bolo karamɔgɔ yɛrɛ ka foro dɔw bɛ Bamakɔ yan bon mais an ye maloforo min bi n'o yɛrɛ kɔni ye belebeleba ni diɲɛ bɛɛ bɔr'o kalama hectare 200 ye o filɛ Kolongo donc ale fana mɔgɔw bɛ baara k'a kɔnɔ minnu bɛ baara k'a kɔnɔ an b'u sara bon en même temps a nafolo in fana a bɛ kɛ ka diinɛ dɛmɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ an ye ji dilanyɔrɔw k'olu caman labɛn en même temps ka foragew caman kɛ ka imprimeriw jɔ ka boulangeriw jɔ donc comme waati yɛrɛ kɔrɔlen don ninnu ye a la belebelebaw ye misɛnmanw caman bɛ yen ni ko i bɛ nin bɛɛ walawala a bɛ waati ta donc karamɔgɔ ye nin bɛɛ kɛ jamana ka dɛmɛni na ani sɔrɔdasiw ka dɛmɛniw nafolo minnu dira yan kama u b'o bɛɛ kalama donc a ye min kɛ a ka ca kosɛbɛ nin y'a belebelebaw ye ka kunjɛ ni an yɛrɛw filɛ nin ye min kɔnɔ voilà n'an sera média sira kan rajosow bɛ yen nɔ télécherifula bɛ yen nɔ voilà donc vraiment an bɛ dugawu de kɛ ala ka karamɔgɔ ala k'a mɛn an kɔrɔ ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma kɛra kanu kosɔn sallallahu rasul salim aya o de fana bɛ dansigi an ka kɛnɛ in na kɛnɛ min sigilen kun do fana sen kan ka ɲɛsin Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara ma ka sababu kɛ san 60 ani san 6 a y'o sɔrɔ ɲɛnamayara san 1955 mai kalo tile 12 san 2021 mai kalo tile 12 o ye san 60 ani san 6 ye o kan ka ɲɛnamaya o damu kan ka da ka sababu kɛ ni ala ye maa ni a tile bɛ yen maa min kɛra nafa ye i mɔ jamana jɔ la maa min kɛra nafa ye i mɔ ala lasɔrɔ la maa min kɛra nafa ye i mɔ i ka se k'i ta ni bila dɔn an yɛrɛ nacogo la diɲɛ kɔnɔ ni o ye k'a fɔ kira ma ci dɔwɛrɛ kama ka kɛ hinɛ ye an kan ni o ye nɛɛma ye o tɛmɛnen kɔfɛ ko dali masa fɛnɛ ma an da dɔwɛrɛ kama ni a batoli tɛ maa min ye o sira ɲuman jira i la a ka kan i ka o ka bange ni sankunbɛn ɲaɲanu kɛ k'a damu da an kun kɛ ka nin jɛmu kan gɛrɛgɛrɛnnen sigi sen kan ka sanga n'o de ye an ka wele sera maabaw minnu ma maa fɔlɔ o ye Modibo Jalo ye silamɛ dɛmɛtɔ ansara bolofara min bɛ Mali kɔnɔ ADN Mali o ɲɛmaaba ye maa filanan ye Sheikh Aliyu Sidibe Ustaz Aliyu Sidibe an b'a fɛnɛ fɔ wuduhu national la karamɔgɔlakaw ka bonda a bɛ o de tɔgɔla kɛnɛ in kan yan
ma sabana o ye a Cheikh Mohamed Mufa Haidara, groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, ni bani yɛrɛ ye o ɲɛma ye, ale bɛ yan o de tɔgɔ la, k'aw fo ka wale ɲuman dɔn. Sa caman bɛ dali masa bolo, yarabiyama ala k'o nɔgɔya sirifukɛ ye, ala k'a mɛn ka anniversaire in damu da, ala k'a mɛn ka ɲɛɲaniw sigi sen kan. Dafara min bɛ ɲinanda ni san dɔw cɛ o ye k'a fɔ a bɛ kɛ bangedugu la, faso la, Tamani, Barawule cercle la, Segu jamana kan, ka bɛn ni ziyaraba fɛnɛ ye min fɛnɛ bɛ kɛ san o san ka ɲɛsin maaɲumandalenw ma, sirifu minnu bɛ yen ba ma da nin kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna. Ninnu bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn na wa kalo kelen de ta, an bɛ silamɛya dɛmɛtɔ ansaru n'u kanubaw fɛ ka bani ka bange ni ɲɛnamaya. An b'aw fo ka wale ɲuman dɔn, a k'an bɛɛ diɲɛ kuma wɛrɛ.